Hello, good evening everyone. So nice to see you people here in this Sunday evening. ভাল লাগিছে তোমালোকে join কৰিছা. As soon as we got live, around 50 to 60 of you are there right now. Yes, 55 concurrent views, 55 জন ইতিমধ্যে আমালোকৰ লগত join হৈছা. So তোমালোকক thank you আৰু I appreciate your dedication that etu Sunday hoy. Sunday generally is holiday, rest kore sobe. Jodi tumaloke working hoy tumaloke eta din bondhor karone pua, but as we have promised you to bring continuous classes in this prelims crash course, even ke ami Sunday class lo ahim. So aji amar karone holiday nohoy, so amio gute materials ready korilu tumalokor karone, and we have brought you the class. So I appreciate your dedication. So just all of time, just 2-3 minutes ami all of time rokhu, so that many of your friends join, and then we will start. Thik ase, just 2 minutes dibaru, 2 minutes. Okay, বেছি তোমালোকক অপেক্ষা নকৰা আৰু so ইতিমধ্যে আমালোকৰ লগত 77-78 join কৰিছা. That's enough for us to start the class. So again, once again, a very good evening to all of you. I have seen many of my students has also joined. More bahut purana students who join korisa, bahut noton students who join korisa. Bahut bhal lagise tumalokok yate present dekhibole. So let's start. Besi iman lecture nidiu, juntu kamor karone ahisu ami hetu kam loi agbahu. ठीक है. So jodi tumalokor kiba problem hoise, sound related problem, comments ot janaba. Comments monitor korar karone amar team ase. No issues, kiba sounder problem, kiba video visible hua nai, anything, kiba writing of problem, just comment ot janale hol. We will be entertaining that. Next thing, ki moi every moment comment to sai nathaku, because class to olof amar digholia cholibo. 7টাৰ পৰা আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিলো. টাৰ্গেট 11 আছে, চাও কিমান টাইম লাগে. So আজিৰ সেশনটো যেনেকুৱা লাষ্ট 5 days ধৰি তোমালোকে দুটা সেশন কৰি আহিছা. 7 to 9 pm এটা সেশন যায়, মানে এটা লাইভত তোমালোকে জয়েন কৰা. Then again 9:15 to 11:15 আৰু এটা সেশন হয়. So এতিয়া তোমালোকৰ পলিটি আৰু মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া চলি আছে by জিপুল sir and অভিজিত sir respectively. So আজিৰ সেশনটো আমাৰ 4 ঘন্টা সেশনে এটা হ'ব, আৰু এটো এই যে জয়েন কৰিছা তাতে জয়েন থাকিলে হল. এটো সেশন একেবাৰে ক্লাস আজি হেক কৰিহে এন্ড হ'ব. ঠিক আছে, দুটা আমি লাইভ শিডিউল কৰা নাই. So next, as I have informed you earlier, and তোমালোকে thumbnail চাইছা, মোৰ মেসেজ চাইছা, গ্ৰুপত ষ্টেটাছত চাইছা, CSP আমাৰ সবৰ কি আজি যোনটো স্পেশাল সানডে ক্লাস হয়, that is of the analysis of economic survey 23-24 India aru Assam. Mane amar juntu union economic survey gute whole India juntu economic survey ulai hetu plus Assamor juntu economic survey ase, hei dutare ami aji analysis korim. Fine. Now the next question is ki why kiyo aji ami Sunday dina bondhor dina 4 ঘন্টা এটা সেশন লৈ আনিছো about discussing this economic survey. Is economic survey very important? The answer is yes. Bold
likhi loa. The answer is yes, ki economic survey of both India and Assam is important. Okay. Now, এই যে আমি কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কাৰণে ভাগি থাকো, কৰ পৰা আমি কারেন্ট এফেয়ার্স পঢ়িম? নিউজপেপাৰটো পঢ়িবাই, আমাৰ কম্পাইলেশ্যন লাগে, CSCP IS Academy provides you with the magazine. Next, আৰু কিবা কারেন্ট এফেয়ার্সৰ এটা ওয়ান স্টপ সলিউশন বা ওয়ান স্টপ সলিউশন বুলি নকওঁ, rather I will say ki it is a document where you will get everything which will be asked in exam. Examot hudibo, examot ahibo questions or content materials jodi tumalokor lage, ei economic survey to june dedicatedly podhe analysis kore both for prelims and mains, ihotor around 80 to 90% juntu current affairs ba static portion কিছুমান এনেকুৱা static questions economic survey পৰা উঠাই তোমালোকৰ প্ৰিলিমছৰ পেপাৰত আহে, আৰু এনালাইসিস যোনটো থাকে হেতু মেইনছত এনালাইসিস থাকে, হেতু কন্টেন্টস বোৰ লৈ আমি মেইনছত লিখো। বাট আজি যোনটো আমি এনালাইসিস কৰিম হেতু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত হ'ব, মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভত এটা দীঘলীয়া এনালাইসিস নহব, প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত আমি এটা 4 ঘণ্টা এনালাইসিস কৰিম। ঠিক আছে, সো ইকোনমিক সার্ভে যে ইম্পর্টেন্ট হয়, এই যে কোয়েশ্চনস আহে হেতু মই তোমালোকক গ্লিমস দেখা আছো, আৰু যেনেকুৱা তোমালোকে প্ৰিলিমছ আৰু মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াৰ প্ৰিলিমছৰ পলিটি আৰু মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াৰ ক্লাছ কৰি আহিছা। আমাৰ ৰেসপেক্টেড জিপুল স্যার, ৰেসপেক্টেড অভিজিত স্যার has done many PYQs কি আমি যি পঢ়াই আছো আৰু যি কোয়েশ্চন এক্সামত হুদে that is exactly same, কি ধৰণে কোয়েশ্চনস ৰিপিট হয় from UPSC to APSC, from APSC to APSC and UPSC to UPSC, রিপিটেশন হয় অলপ, কেতিয়াবা চেঞ্জেস হয়, কেতিয়াবা as it is আহে। সো হেবুৰ অলপ আমি এনালাইসিস কৰিছো। ঠিক আছে, এভৰি ডে আমি এনালাইসিস কৰো, এনেকুৱা নহয় কি আমাৰ এনালাইসিস কৰা হৈ গ'ল, আমি এনালাইসিস কৰি আছো, ডেইলি এনালাইসিস কৰি আছো। সো আমি অলপ চাও, অলপ PYQ দি আমি আৰম্ভ কৰো। PYQ নরমালি আমি লাষ্টত রাখো, সো আমি রাখিছো লাষ্টত, কিন্তু আজি অলপ স্টার্টিংটো আমি ফার্স্টে দি কৰো। PYQ আমি সলভ নকৰো বাৰু, আমি জাস্ট চাম কি ধৰণৰ কোয়েশ্চন আহিছে। তুমি ইয়াতে চাব পাৰা APSC 2023 কোয়েশ্চন এটা আহিছিলে, that consider the following statements regarding Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Yes, current affairs question হয়, গভর্নমেন্ট স্কিমৰ question হয়, তো yes সবে জানো। তো এই যে স্কিম যদি কোনোবাই ইকোনমিক সার্ভে পঢ়িছে, ইকোনমিক সার্ভেটো পঢ়িছে, obviously তুমি এই ধৰণৰ স্কিম মেনশন পাবা তাতে ইকোনমিক সার্ভে তুমি বহুত বেছি ডিটেইলিংত নাপাব পাৰা, there may not be detailing but obviously there will be mention। আমাৰ মেইন হি মেনশনটো লাগে। আমি চাইছো কি প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা বুলি কিবা এটা স্কিম আছে, দেন আমি হেতু ৰিসাৰ্চ কৰো, তো সেই হিচাপে কোয়েশ্চন বনাই কমিশনছে। So this is the question of this PMMSY scheme। ठीक है, so এটোৰ প্ৰেজেন্স আমি ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সার্ভে 23 দুটাতে পাও, বা তাৰ আগতো আমি পাও। দেন জল জীবন মিশনৰ এটা কোয়েশ্চন, গভর্নমেন্ট স্কিমৰ কোয়েশ্চন, নাম্বার অফ টাইম আজি যে আমি ইকোনমিক সার্ভে এনালাইসিস কৰিম তাতেও জল জীবন মিশন আমি কেম অ্যাক্রস কৰিম, we will look into the জল জীবন মিশন। ঠিক আছে, then APSC 2020 as per 2011 census, how many gaon panchayat are there in Assam? It is directly মানে in Assam economic survey initial pages hote ei gaon panchayator number khini mentioned ase, today you can see it। ठीक है, so you can see according to economic survey 22-23 number of gaon panchayat in Assam is 2197। all right, question number 4 is also similar, which ministry of India is carrying out special scientific schemes like Kiran, IPR and Vigyan Jyoti for women? That is also mentioned in the economic survey। so amar just ki lage, amar ei bur je asa, we just need the mention ki mention ase jodi 99% probability ase je question ahibo economic survey both in Indian Union aru
Assam Economic Survey jodi mention ase 99% probability ki question tare pora ahibo he karone jodi tumi mur logot agote pohisa jodi muk tumaloke classroom pora chini poa moi ko ki one of the greatest study material for GS3 Indian Economic Development is the Indian Economic Survey aru Assamor karone the Assam Economic Survey. All right, aru question ase like tomar digital rupee mention obviously current affairs ase bahut bar news ot ahise but economic survey jodi pohisa etur mention tumi paba mane we want one place ki jor pora 99% questions will come. So economic survey is one of the place he karone aji ami eta special class anisu Indian Economic Survey upor thik ase. So let's get back to our first slide ki economic survey. Okay, so before starting with this let me check your comments jodi kiba ase anything to read. Okay, Aji material to yes share kora hua nai tumaloke app pai jaba. Don't worry, after class you will get it in the app. Don't worry, kolo no ji whatever we will be teaching ji amar hatot ase ami amar hatot ekko bostu na rakhu we will be giving it to you. Okay, now let's start. Aji aru belek class no hobo. Somebody has asked ki polity class hobo niki. No other class will be done today. Aji khali class tumaloke mur logot koriba. So see, this is the very beginning Indian Economic Survey 23-24. Now এতিয়া এটা কথা আছে exam হ'ব মাৰ্চত all right, this is 23-24 আৰু আমি জানো কি economic survey 2024-25 will arrive on 31st of January 2025. It's an announcement korilo agote. Listen, aji to ami 23-24 economic survey discuss korim. Exam hobo Marchot. Examor agot, that is in 31st January 2025. Economic survey 24-25 will be available. So majot thakile February aru Marchor ketaman din. Tumalokor etia question mathat eta ahibo. Moi janu tumaloke etia নহলে পিছত মোক সুধিবা কি স্যার আমাৰ economic survey 24-25 to পঢ়িব লাগিব নেকি লাগিব yes tumalokor 24-25 to পঢ়িব লাগিব কিন্তু যেহেতু এতিয়া মোৰ হাতত এটো economic survey নাই. So it is not possible to teach you today, show you it to you today. But 23-24 opora questions ahibo. Okay, 23-24 opora questions ahibo, 24-25 opora questions ahibo. So sir apuni amak 24-25 to korabone nai Indian Economic Survey? Again the answer is blockot likhi diu yes, 24-25 to koram. As soon as 31st January jete economic survey ahibo, I will again schedule another special class on 24-25 economic survey as soon as possible after 31st January, and I will again deliver the same analysis that today I will be delivering. Fine. So ami aji korilo 23-24 which is very important. 24-25 juntu aru additional kisuman bostu hobo hetu ami korim যেতিয়া ইকোনমিক সার্ভেটো আহিব ঠিক আছে এতিয়াও আহা নাই তো ইয়ার এতিয়াও টেনশন নাই আমি হেতু টেনশন লম তোমালোকে টেনশন লবা ময়ো টেনশন লম on 31st January 2025 ঠিক আছে অল রাইট এই হৈ গল আমাৰ কনফিউশন এটা ক্লিয়ার নাও এই যে স্লাইড যে তোমালোকে চাইছা তাৰে পৰাও কিন্তু প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন বনি যায় কি ইকোনমিক সার্ভে কোনে ৰিলিজ কৰে Who releases the economic survey in India? It is released by the
Chief Economic Advisor of the Ministry of Finance of Government of India. Chief Economic Advisor currently amar CEA hoy V Anantha Nageshwaran. Agote ki asile till last to last year, economic survey was released into 2 volumes. Economic survey duta volume asile, volume 1 aru volume 2. Clear hanai sage no? Wait, let me use some different color. Volume 1 aru volume 2. Volume 2 is released by the CEA, Chief Economic Advisor, and volume 1 was released by the Principal Secretary. Alright. Now, the volume 1 is not that important for your civil service preparation. Whatever it is, tumi jodio next year, mane 25 jodi duta volume ulai, tetiao tumi volume 2 juntu Chief Economic Advisor release kore hetuke poriba, Principal Secretary to dorkar nai. Alright. Okay, so remember this, volume 1 जो release है, it will be by the Principal Secretary to Government of India, and volume 2 is released by Chief Economic Advisor, Ministry of Finance, Government of India. All right. So current affairs aji korim ne nai. Yes, economic survey tami bahut current affairs amar hobo. Current affairs so pam ami current affairs so korim. But current affairs so special class is again scheduled. Tomalokor hatot road map to ase. Tate sai loba current affairs so special class ase. Aji just ami economic survey ki ase etu sam. Ami current affairs mane loga logi hoi jabo. Kintu juntu special details of current affairs so class that is already scheduled. You can check your roadmap. Now this is the content of the economic survey. Economic survey volume 2 by CEA, that is released in a document of 400 to 500 pages of the document hoy, and that document is very beautifully structured in different parts, different chapters. So these are the chapters that you can look into. So aji junta hoy analysis ek eta chapter uporote hoy. Janako the first chapter ki the state of the economy steady as she goes. Every year chapter nambur beleg hobo, but almost bostu kita same thake. Prices and inflation, state of the economy, monetary management, hebur same thake, but ei last of kisuman add kori diye, mane current position to ki ase hetu hisabot olop changes ase. So there are around 13 chapter. 23-24 economic survey, there are 13 chapters. Ei 13 chapter ami aji analysis korim. Ki ase olop sai loa. State of the economy mane Indian economy that a glance ami sabole pam. Monetary management and financial intermediaries tamane etu chapter tumi RBI ba banking related bostu saba. Prices and inflation tumi price rise inflation related bostu saba. External sector mane yate BOP foreign exchange kotha ami porim. Medium term outlook, a growth vision mane to inclusive growth ba growth and development chapter hoy. Climate change, social sector, employment and skill development, agriculture and food management, then industry, service, infrastructure, climate change and India. Climate change jate dubar cover korise. Amio dubare samito. ठीक है माने मैं निजर फाলৰ পৰা একো কমাই দিয়া নাই মই জাস্ট গুটে ইকোনমিক সার্ভে টু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস কেটা বাসি জি প্রিলিমছৰ কাৰণে লাগিব হেকেটা মই খালি লৈ আনিছো অলৰাইট alright next so let's start with chapter 1 state of the economy so ami chapter 1 ot ki pohim soasum chapter ami pohim ki the analysis covers India's recovery from the pandemic, the global economic outlook, sectoral performance, fiscal policy aru prospects for financial year 2025 ठीक है prospects outlook recommendation
India's recovery from the pandemic. Pandemic hoisile 2020-2021. We have started our recovery phase from the end of 2021. Still, we are now in the expanding phase. But hetu ko pandemic ot iman economy obostha beya hoisile ki kenekwa ke ami India recover kori ahisu hetu mention ami etu chapter ot pam. Okay. Highlights. Saba. Whatever points are there, these are very important for your prelims. Ekdom crisp and ekdom contextual points are there. India's real GDP in financial year 24 was 20% higher than financial year 20 levels. Now, ketiaba tumaloge jodi PYQ practice korisa, then you must have came across a type of question, statement wise question, jot tumar enekwa dhoroner thakibo eta statement ki GDP last 5 years ot ba 10 years ot komise, real GDP komise ba real GDP bahise, hey statement to right hoy na wrong hoy hetu identify koribo dibo lage. Paisa na nai enekwa question jodi poa nai ta mane PYQ analysis hoa nai. তোমালোকে জনাবা কি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাইছা নে নাই? মই এবাৰ কৈ দিও কি ধৰণৰ কোৱেশ্চন. The question is like কি এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি during the decade or in the last decade, in the last decade real GDP has continuously grown. এনেকুৱা statement based PYQ থাকে. Suppose it is statement number 2, statement number 1 ত কিবা static portion থাকে, তাৰ পিছত কোন এই দুটা statement 1 আৰু 2 মানে ইয়াতে দি দিব পাৰে real GDP কি হয় হেতু দি দিব. So which of the above statements are correct? Hey dhoroner question hopefully tumaloke paisa. All right. So এই লাস্ট ডিকেডত বা যোৱা 5 বছৰত বা যোৱা 3 বছৰত ৰিয়েল জিডিপি বাঢ়িছে নে কমিছে? হাউ ডু উইল নো? উই উইল নো ফ্ৰম দিস ইকোনমিক সার্ভে. ঠিক আছে, সাবা কি 20% হায়ার দেন দ্য ফিনান্সিয়াল ইয়ার 20 লেভেলস, মানে 2020ত যোনটো ৰিয়েল জিডিপি আছিলে ইণ্ডিয়াৰ হেতু এতিয়া 4 বছৰ পিছত 20% বেছি আছে. ৰিয়েল জিডিপি কি? ৰিয়েল জিডিপি মই আজিৰ ক্লাছত তোমাৰ স্ট্যাটিক বস্তুবোৰ বহুত বেছি এলাবোরেটলি নবুজাও, কারণ এটু বুজাব গলে আমার আজি একদম রাতিপা হৈ যাব. আমার ইকোনমি ক্লাস শেডিউল আছে, তোমালোকে জানা কেতিয়াবা হ'ব. সো রুটিনত আছে, তেতিয়া আমি ভালকে এলাবোরেটলি হেবো ডিসকাস কৰিম. বাট রিয়েল জিডিপি মানে ইট ইজ দ্য জিডিপি ক্যালকুলেটেড এট কনস্ট্যান্ট প্রাইস. জিডিপি ক্যালকুলেটেড এট কনস্ট্যান্ট প্রাইস ইজ রিয়েল জিডিপি. সো আমি 4 বছৰত 20% বেছি রিয়েল জিডিপি চাবলে পাও. Positioning it among a select group of major economies to achieve such growth. Real GDP growth in financial year 24 is 8.2 with nominal GDP reaching 301.7 lakh crore. Nominal GDP 301.7 lakh crore, which is approximately 3.72 trillion US dollar, which makes India as the 5th largest economy. Making India the 5th largest economy. Okay, nominal GDP in terms of rupees, it is 301.7 lakh crore, and in terms of dollar, it is 3.72 trillion. Junto Indian economic 5th largest position at rakhe. All right. Global economic context. So Indian economy in the context to the global economy. Now yate duta term tumi paba, advanced economies aru eta emerging market
economies, emerging market economies বা এটুক EMDEs বুলিও কব পাৰা, EMDEs, emerging market developing economies বা emerging market and developing economies, আৰু AEs, advanced economies. So AE আৰু EMD it is in the language of IMF. IMF International Monetary Fund তোমার developed countries of developed country বুলি নকয়, ইহতক advanced economy বুলি কয়, আৰু developing countries of EMDEs বুলি কয়. তো AEs যেনেকুৱা কোন কোন আছে, UK, US, Germany, Spain, France, Canada, they are the advanced economies. EMDs ot kun India, Russia, China, South Africa, Brazil, G developing economies ase, they are the EMDs. So sao ki kole yate the global economy grew at 3.2% in 2023. Ebu percentages are খুব বেছি নহলেও একদমে যে দৰকাৰ নাই হেতু মই নকও, অলপ অলপ ইম্পৰ্টেন্ট এটো আছে কি গ্লোবাল ইকোনমি 2023 ত 3.2% গ্রো কৰিছে from 2022, supported by resilient output in AEs and EMEs. Inflation moderated globally but remained above targets in many regions. Acha question ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে চাবা দে, inflation moderated globally but remained above targets in many regions. মানে many regions মানে over the world কিছুমান countryত inflation target asile, jenaka India inflation target ki 4% with a band of plus minus 2%. So different countries or target different hoy. So kisuman country target asile kintu bahut besi country eneko asile jot inflation besi dekha goise. One of the country was US. US of last year inflation was quite higher. Kyo high asile, can anyone tell? कि खाली US बोली ना है. It is my question to you people. Can you tell कि why inflation? What one of the reason that the inflation rate remained above target? The inflation moderated globally, but remained above targets in many regions. Reason to key bahut eta prime reason asile global inflation or I want to see who can tell me, just besi no 30 seconds diasu, 30 seconds. The reason, what is the reason? One of the big reason. Rising tension in the Middle East, Russia-Ukraine war. Yes, right. Very good. Rise of crude oil prices due to global conflicts. Absolutely. Why global conflicts? Oil price took place higher because of the global conflicts, because of the war that took place. Russia, Ukraine, Israel, Hamas, Gaza, all those happened. যোৱা 2 বছৰত যি হৈছে হেবোৰৰ কাৰণে ইনফ্লেশন গ্লোবালি বেছি আছে. Okay. Next, CPI inflation globally 6.8%. CPI, Consumer Price Index inflation globally 6.8% in 23, down from 8.7% in 22. তাৰমানে ইয়াতে কি নোটিস কৰিবা, globally 22 inflation বেছি আছিলে, 23 inflation বেছি, যদি 6% or বেছি হয়, কিন্তু 22 কে কম. এই ট্রেন্ড কেটা দে মনত ৰাখিবা তোমালোকে, 22 বেছি ইনফ্লেশন, 23 অলপ কম ইনফ্লেশন, মানে ইনফ্লেশন টু কমি আহিছে, কাম ডাউন হোৱা স্টার্ট হৈছে. 22 বেছি আছিলে, বহুত বেছি, ইভেন কি এটো 9% ও গৈছিলে. Geopolitical tensions and monetary tightening impacted trade and investment. All right. So next, Indian economy performance.
India's economic growth in financial year 24 was marked by balanced contribution from consumption and investment. What does this mean? India economic growth financial 24 or at a balanced contribution from consumption and investment. মানে ইয়াতে consumption expenditure কথা কৈছে আৰু investment expenditure কথা কৈছে. Consumption expenditure আমি কাক কও? These are our those expenditure যোনটো আমি নিজৰ consumption কাৰণে কৰো. যেনেকুৱা food, clothing, traveling, rent, সেইবোৰ আমাৰ consumption expenditure. Investment expenditure কি? যোনটো আমি আজি expenditure কৰি আছো to get a future return. যেনেকুৱা investment in share market, investment in bond market, investment in gold, investment in land. Alright, these are investment expenditure. Private final consumption expenditure grew by 4% in real terms. So, juntu private, mane non-governmental, governmental নহয়, private or final consumption expenditure grow korise 4% in real terms. 4%. Again, tumi kose hebur question ahibo niki? Ahibo pare. Statement wise question ot tenuka eta di dibo pare. Ki according to Economic Survey 23-24, private final consumption expenditure etu komise, koma nai, etu bahise. Percentage to nidiye. Jodio percentage diye no, etu thike dibo. Percentage to tension nokoriba. Ki 4% to monot thakibo janu. Monot na thake problem nai, kintu bahise je. Ei je bahise hetu monot thakibo lagibo. Gross fixed capital formation represented 35% of GDP, reflecting robust investment activity. Now, what is this gross fixed capital formation? Etu hol gross investment. Gross investment aru hetu hobo long term. To kobo paru ami ki etu bosorot long term junto gross long term investment that was 35% of GDP, reflecting robust investment activity. Mane khub besi investment 23-24 ot korise India. Export and import of goods and services recorded modest changes with a larger surplus in services trade. Saba, very important point ha. Ki goods and services export recorded modest change. Mane eta bhal amount of change ahise, etu ami pisot samge. With a larger surplus in services trade. So, amar BOP, balance of payment of juntu net services thake, but net invisibles thake. Net services but net invisibles or. Tar mane ki India bahiror country kiba service di ase, IT service, tourism service, travel service, banking service, insurance service, etc. Then India same service low ase, remittances ahi ase ba remittances kori ase, hebur milai India usorot foreign exchange or surplus. Mane ki hot services ot koi asu de, services ot foreign exchange ot tumi eta surplus paba. All right, this is again an important point. Next. Very important data. Sectoral analysis, India agriculture. So, India GDP by GVA gross value added, India GDP agriculture contributes 17.7% according to 23-24 Economic Survey. Industry contributes 27.6%. Services contribute 54.7%. এই যে ডেটাবোৰ স্যার কোত পাম, মই যত পাও তোমালোকে তাত পাবা। অলরাইট, নাও agriculture or food grain output decline, মানে agriculture production decline. যোৱা বছৰ this percentage was close to 20%. It has fell to 17%. So output decline by 0.3 to erratic monsoon. Okay, bad monsoon.
Manufacturing or GVA growth 9.9% supported by lower input cost. Lower input cost মানে raw material cost কম লাগিছে. Construction sector growth হৈছে by 9.9% driven by infrastructure demand. Like আমি আমাৰ আসামত যদি চাও বহুত বেছি infrastructure development হৈ আছে এই কেইদিনত. Alright, last 2-3-4 years of infrastructure development হৈ আছে. Bridges বনি আছে, flyovers বনি আছে, ৰাস্তা বনি আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনি আছে. Infrastructure demand বেছি আছে বুলি construction sector growth বেছি. Cement বেছি বিক্ৰী হৈছে, rod বেছি বিক্ৰী হৈছে হেবু. Services sector etu dominate kore India GDP. What are the key drivers here? Trade, transport, real estate and technology based service ba IT. Alright, so ebur bostu tumaloke note down koriba. I mean you people will get it. Kiba question ase niki sailo roba. Sir, India does not have tax on export. How surplus change? Service sector always on this. But sir, India does not have tax on export. How surplus change? Your question is not clear to me. Question to olop bhalke hodila bhala chile. Service sector always on surplus side for India. Yes, because Ikhlas Ali Thakuria, yes, service sector always on top because India dominates this IT. Information technology junto IT sector, BPO sector junto business process outsourcing hot, India dominates the world. He buli India services hot sobotke beshi. Okay. Next. Real GDP growth trend that we have already discussed. Yes. Inflation moderation. CPI inflation reduced to 5.4% in 24 from 6.7% in 23. So financial year 23, the inflation rate was above the tolerance band. 6% is our tolerance band. 2% or pora 6% our inflation target, 4% precisely. So 6% tolerance limit ke bahirot goisile 23 due to global price rise, but 24 it has moderated 5.4% currently hitu aru kom. Tax revenue, direct tax growth of 15.8% year on year contributed significantly to tax stability. Direct tax growth of 15.8%. Very good. See, year on year, say 23, so 22 para 2023, the tax revenue, direct tax revenue grown by 15.8%. Ebor monot rakhiba ki ei bochor joa bochor ke ei bochor 23-24 ei bochor to baru ami kom January the pam. So a 22 পৰা 23 direct tax growth হৈছিলে 15.8% মনত নাথাকে মই জানো, but still we have the data, so we will put it. Capital expenditure মানে কি? Capital expenditure are those expenditure which you made for creating asset. তুমি কিবা এটা asset create, যেনেকৈ তোমাৰ investment expenditure is a capital expenditure. Tumi eta land kini asa, that is your investment expenditure, but land is an asset. Tumi asset create korila, tumi value create korila, that is a capital expenditure. Thik ase, even capital expenditure can also considered as payment of liability. Tumar agor kiba liability asile, loan loisila, tumi borrow korisila, etu tumi pay off korila, that is also capital expenditure. Etuk short term ami capex boli ko. So government or capex 28.2% of grow hoise from 23 to 24, that is 9.5 lakh crore. 9.5 lakh crore.
Sir, is economic survey presented before government budget? Yes, exactly. Budget is presented on 1st February every year. Economic survey tar agdina present hobo 31st January. Fiscal and monetary developments. Fiscal deficit. Fiscal deficit mane ki hoy? Very used term. Newspaper ot aye din ahiboy. Business and economic section of fiscal deficit থাকিবই every month কিবা না কিবা তুমি fiscal deficit এর উপর কিবা নিউজ পাবা ইকোনমিক সেকশনত fiscal deficit সহজ কথা যদি কও এটা লাইনত this is the borrowing need of the government কি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টৰ নিজৰ এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে কিমান টকা ধাৰ লব লাগিব যাৰ পৰা লক কমাৰ্শিয়াল বেংকছৰ পৰা লব পাৰে পাব্লিকৰ পৰা লব পাৰে আৰবিআই ৰ পৰা লব পাৰে সো কিমান লব লাগিব the need is known as fiscal deficit reduce হৈছে to 5.6% of GDP in financial year from 6.4% in financial year 23 all right revenue buoyancy mane hol revenue kiman jump korile tax revenue growth of 4.5% supported fiscal consolidation mane ei je fiscal deficit to je reduce hoise question tumar static portion hoy so ami economic survey it is a dynamic thing but yate ami static portion discuss koru tare pora question ahi jabo pare fiscal deficit or কিবা এটা সো fiscal deficit to je komise ebosorot kenuka komile either expenditure kom hobo lagibo ba revenue besi hobo lagibo ei khetrot ki hoise jodi tumi expenditure kotha tu swa ami yate ki saisu expenditure kintu badhise capital expenditure grew by 28% kintu fiscal deficit kom hoise ta mane revenue বেশি হইছে then কি revenue tax revenue growth of 4.5% তো year on year সোয়া YOY 14.5% tax revenue growth হইছে from 23-24 supported fiscal consolidation এইটোৰ পৰাও question আহিব পাৰে fiscal consolidation কিছুমান keyword যে মই কৈ আছো obviously তোমালোকে কিবা পেন পেপাৰ তো লৈ বহিছা ন এই টার্মস কেটা জাস্ট লিখি থৈ দিয়া তোমালোকৰ বহুত কাম হৈ যাব খালি টার্মস কেটা লিখি থৈ দিয়া যদি থৈছা তা মানে obviously you people will research about it there must be some hunger in you কি আমি জানিব লাগিব আৰু বস্তু আমি হেবোৰ বস্তু ইকোনমি ক্লাছত পঢ়িম which will be started after few days by the end of this month but খালি কি सरहद क्लास करिबो आमी नपढु निकी आमिও পঢ়িম सेल्फ स्टडी तो কৰিবই লাগিব সো আজি যেনেকুৱা তোমালোকে ফিস্কেল কনসলিডেশন ফিস্কেল ডেফিসিট যদি তোমালোকে নাজানা এইবোৰ বস্তু যদি ফার্স্ট টাইম প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা পঢ়ি লোৱা আজি ক্লাছৰ পিছত বা কালি মৰ্নিং তোমালোকে এই বস্তুটো চাই লোৱা আৰু ওয়ান লাইনাৰ কিছুমান লিখি থৈ দিয়া কাম খতম নেক্সট ইন্টারেস্ট পেমেন্ট accounted for 30.4% of revenue expenditure indicating scope for further fiscal optimization interest payment মানে গভর্নমেন্টে যে লোন লয় fiscal deficit ওপর যে deficit financing করে আর একটা টার্ম deficit financing এই deficit financing কৰিব কাৰণে যে লোন লোৱা হয় তাৰে কাৰণে গভর্নমেন্ট revenue expenditure করে 30.4% by for interest payments. All right. Macroeconomic stability and growth outlook. India maintained macroeconomic stability despite global uncertainties. Continued efforts on digitalization, structural reform, and public investment is expected to sustain growth. GDP growth for 25 is projected to be robust with increasing contributions from private investment. ঠিক আছে? So,
ইণ্ডিয়ান ইকনমি ষ্টেবিলিটিৰ কথা কৈছে কি ধৰণে ইণ্ডিয়ান ইকনমি ষ্টেবল হ'ব বাই ডিজিটেলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট ইজ এক্সপেক্টেড টু সাস্টেইন গ্ৰোথ মানে যোনটো গ্ৰোথৰ যোনটো গতি চলি আছে ইটো 25ত আৰু গতিটো বাঢ়িব যেতিয়া পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট will sustain this growth. Also, a private investment is also encouraged. Ki private investment manhu jiman koribo nijor savings to mobilize kori invest koribo for medium to long term tetia growth prospect aru beshi bahi jay. Next. Yes, so we are now in chapter number 2. Our chapter number 1 is done. Chapter number 1 is done. Monetary management and financial intermediation. Okay, let's start with this. So, key question is India's financial sector showcased resilience and amidst global uncertainties in financial year 24. Resilience mane hol bounce back. Showcase resilience amidst global uncertainty. Mane India juntu financial sector hoy. Ta mane the stock market, the bond market, ba the banking sector. It has showed a resilience. Mane globally jitia uncertainty ase, crude oil prices badhi ase, investments aha nai, war hoy ase bibhinno jagat bahut keta war. So hetur majotu Indian financial sector bounce back korise after 2021-22. Double digit growth in bank credit. Bank credit or double digit or grow hoise bhal kotha. Bank credit mane bank e ji loan diye manuhok. GNPA ratios at multi-year low. GNPA hol gross non-performing asset. Gross non-performing asset at multi-year lows and well-regulated capital markets. This chapter is divided into monetary development and financial intermediation. So next we look into monetary developments. Okay. So yate repo rate er kotha ahise. So what is repo rate? Repo rate, it is also known as the repurchase option rate. Repurchase option rate. A repurchase option rate of ki kora hoy? The commercial banks can take short-term funds from the commercial banks by depositing government securities as collateral. Maintained at 6.5% by the MPC to ensure stability. Just joa kedinman agot news ahise repo rate komise boli. Recent news, repo rate has been lowered, CRR has been lowered. Itu joa kali ba porokhir news, most probably porokhir news itu that repo rate has been lowered. Why? So that liquidity is infused, growth koribo. By MPC, Monetary Policy Committee. Monetary Policy Committee to ensure stability. Reserve money M0 grew by 6.7%. Ebur prelims perspective of all of important hoy. Reserve money ki hoy M0 ebur ami porhim de Indian economy. Driven grew by 6.7%. Broad money M3 grew by 11.2%. Supported by aggregate deposit and bank credit. তোমার রিজার্ভ মানি কি থাকে রিজার্ভ মানি থাকে actually the cash that you hold in your hand, that is your liquid, and what is invested in your foreign assets. Foreign country other deposits ki ase ba foreign country kiman deposit ase that consider as M0. So India pora foreign assets or
ইনক্ৰিজ আহিছে বুলি M0 গ্ৰো কৰিছে ব্ৰড মানি তাতে তোমাৰ সব ইণ্ডিয়াত মানি যি ৰূপত এতিয়া মই ইমান বেছি এলাবোৰেশনত নাযাও এটো ইকোনমি ক্লাसेसত হ'ব এটো জাস্ট ইকোনমিক সার্ভে অলপ বুজিবৰ কাৰণে তোমালোকক কৈ আছো যে M3 তোমাৰ ইন্ডিয়ান ইকোনমিত পইচা মানি কি ৰূপত আছে ক্যাশত থাকে ডিমান্ড ডিপোজিটত থাকে মানে সেভিং ডিপোজিট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডিপোজিটত থাকে দেন টাইম ডিপোজিট কিংবা রেকারিং ডিপোজিটত থাকে তো বা বন্ডছত থাকে তো এই ধৰণৰ ডিপোজিটস বা ক্যাশ মিলি টোটাল যি পইচাটো হয় দ্যাট ইজ M3 known as broad money grew by 11.2% year on year supported by aggregate deposit মানুহে bank deposit বহাইছে কিংবা ব্যাংকে নিজৰ নেট ব্যাংক ক্রেডিট টু বহাইছে বুলি ব্রড মানি টু ইনক্রিজ এটা হয় now these 2 points are very important কারণ question এনেকুৱাকে হ'ব পাৰে 6.7% এবোৰ একো না থাকে এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি ৰিজাৰ্ভ মানিত গ্ৰোথ কিংবা ব্ৰড মানিত গ্ৰোথ which of the following options or কাৰণে হ'ব পাৰে aggregate deposit বাঢ়িলে কি M3 বাঢ়িব bank credit বাঢ়িলে কি aggregate deposits বাঢ়িব all right so he karone moi kolu ki ebur points bahut important ei je document to pdf to je tumalage ppt to je tumalage paba ei bostur etu bhalke pohiba jodio gute economic survey to moi kou ki pohiba ba jodio tumalagor time nohoy belego revision koribo ase teti hole mur etu file pohile hoi jabo all right withdrawal of 2000 notes yes it is a news the 2000 note printing withdrawal hoy gol reduced currency in circulation ki 2000 taka note to jehetu withdraw kori hoy gol currency in circulation komi gol money multiplier increased to 5.4% indicating higher liquidity theek hai money multiplier hikila apura money multiplier indicates money multiplier has a relationship with liquidity money multiplier bahile liquidity bahibo money multiplier komile liquidity komibo all right so moi janu tumalogor etia mane june first time preparation kori asa tumalogor monot etia hobo pare sir apni aro olo bujhai dio kintu aji etu economics or core concept bujwa time aji nohoy etu economic class or karone tumalogok rokhibo lagibo thik ase তোমালোকে কবা তো স্যার ইকোনমিক ক্লাসত যেতিয়া হই গলে হয় তেতিয়া ইকোনমিক সার্ভে তো আহিলে ভাল আছিল মই কম ভাল আছিল কিন্তু মই কিয় এটো আৰম্ভণিত লৈ আনিলো বিকজ আমাৰ আৰু এটা ইকোনমিক সার্ভে কৰিব লাগিব আমাৰ যোনটো 24 25 ৰ যোনটো আমি ইকোনমিক সার্ভে সাম হেতুত যেতিয়া আমি সাম তেতিয়ালে ইকোনমিক ক্লাস আমাৰ শেষ হৈ যাব তেতিয়া আৰু বেছি আমি ওপেনলি ইজি ওয়েত আমি হেবোৰ পঢ়িব পাৰিম banking sector performance ailuasun SCB mane scheduled commercial banks credit dispersal by SCBs reached 164.3 lakh crore growing by 20.2% mane etu last slide ose year bank or year on year credit bahise jodi etu bahibo agriculture credit expanded significantly with 19.7%. MSME credit supported by emergency credit linked guarantee scheme. Amar government scheme eta paisu. Emergency credit linked guarantee scheme. Etu ki scheme hoy etu? This scheme was launched during COVID. COVID or time of the launch hoisile tumar ECLGS as a part of Atmanirbhar package. As a part of Atmanirbhar package.
তাতে কি কৈছে কি ইমার্জেন্সি ক্রেডিট লিঙ্ক গ্যারান্টি স্কিম তো কিয় ইট ইজ ফর স্মল medium micro businesses to give them emergency credit. কোভিডৰ কাৰণে বহুত সৰু সৰু বিজনেছবোৰ বন্ধ হৈ গৈছিলে তো ইহঁতে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছিলে টু ৰিঅপেন ইট টু ৰিএষ্টাব্লিছ দেমছেল্ফ তো হেতুৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া আত্মনিৰ্ভৰ পেকেজ অফ ৰুপিজ 2 লাখ ক্ৰোৰ ঘোষণা কৰিছিলে 2 লাখ ক্ৰোৰ তাৰে পৰা এইটো পইচাৰ পৰা ECLGS আন্ডাৰত স্মল মিডিয়াম আৰু মাইক্ৰো বিজনেছক পইচা দিবলৈ কৈছিলে আৰু এইটো পেকেজ এতিয়াও চলি আছে এইটো স্কিম এতিয়াও চলে ঠিক আছে GNPA ratio declined to 2.8%, the lowest in 12 years. Itu monot rakhar kotha. This line. The gross NPA ratio declined to 2.8%. Eta time asile India NPA 20% or uporot goisile. Ki jodi 100 taka bank loan dise 80 taka he ghurai pai 120 taka pabo boli bhabe kintu pai 80 taka. So tate around 20% principal of loss. The lowest in 12 years, indicating improved asset quality. Asset mane loan asset. Capital adequacy ratio CRAR improved to 6.8%. Capital adequacy ratio CRAR. Capital adequacy mane ki hoy? Adequate মানে যথেষ্ট ক্যাপিটাল এডুকেসি মানে ব্যাংকৰ লগত ইয়াৰ যথেষ্ট ক্যাপিটাল আছে টু গিভ লোন CRAR ৰ ফুল ফর্ম হল ক্যাপিটাল টু রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট রেশিও ক্যাপিটাল টু রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট রেশিও Formula to enakwa just olop koi diu 1 minute na lage tier 1 capital plus tier 2 capital plus tier 3 capital divided by risk weighted assets mane ebur loans risk weighted loans মানে কি বহুত ধৰণৰ লোন থাকে ন যেনেকা ব্যাংকে গভর্নমেন্টক লোন দিয়ে জুন ব্যাংকে গভর্নমেন্টক লোন দিয়ে ইয়াৰ রিস্ক হ'ব 0 গভর্নমেন্টৰ রিস্ক ইজ 0 যদি এটা PSU ক দিয়ে তেতিয়া রিস্কটো অলপ বেছি হ'ব যদি প্রাইভেট কোম্পানিক দিয়ে এটা তেতিয়া রিস্কটো আৰু বেছি হ'ব তো দ্যাট ইজ রিস্ক ওয়েটেড লোন বা রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেটস টিয়ার 1 ক্যাপিটাল কি হয় इटू बैंकर कोर कैपिटल है जुनटू बैंके पब्लिकर परा इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्सर परा पैसा लई कैपिटल तो बनाए टियर 2 कैपिटल की है इटू हल तुम्हार हेरिया परपेचुअल बॉन्ड्स परपेचुअल बॉन्ड माने की these are certain bonds who has no predefined maturity date enokata bond mane it is an investment instrument debt instrument juntu public e kinibo kintu yar maturity date to certain na thake maturity date jetia tetia hobo pare ebochor pisotu mature hobo pare 10 bochor pisotu mature hobo pare 100 bochor pisotu mature hobo pare jetia bond issuer e jetia mon koribo মেচিউৰ কৰি দিও ৰিডিম কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে তো তাৰ মানে কি ব্যাংকে যদি পারপেচুয়াল বন্ড ইস্যু কৰি যদি পইচা লৈছে তাৰ মানে কি হিটো পইচা ব্যাংকৰ লগত থাকিব যেতিয়ালে ব্যাংকৰ মৰ্জি হ'ব সো টিয়ার 1 ক্যাপিটাল তো ভাই মালিকৰে পইচা এটো টেনশন নাই টিয়ার 2 ক্যাপিটাল পারপেচুয়াল বন্ডৰ পইচা হেটো ইমান টেনশন নাই টিয়ার 3 ক্যাপিটাল টু হল তোমাৰ বন্ড উইথ ম্যাচুৰিটি কি 5 বছৰ পিছত পইচাটো ঘুৰাই দিব লাগিব তাৰ মানে ব্যাংকে লোন দিবৰ কাৰণে সবতকে বেছি পইচা ইউজ কৰে টিয়ার 1 ক্যাপিটালৰ দেন টিয়ার 2 ক্যাপিটালৰ একদম কম পইচা ইউজ হ'ব টিয়ার 3 ক্যাপিটাল কাৰণ টিয়ার 3 ক্যাপিটালটো পাব্লিকক যেতিয়া তেতিয়া ঘুৰাই দিব লাগিব পাৰে অলৰাইট
সেভিংছত পইচাটো বেংকে একদমে কম ইউজ কৰে সেভিংস একাউন্ট কারেন্ট একাউন্টত রাখা পইচা কারণ ভাই তুমি আজি 1 লাখ টাকা থৈছা মেবি তুমি নেক্সট ডে গৈ ইটো যদি উঠাই লোৱা তো বেংকে তাৰে পৰা লোন কেনেকুৱা দিব হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার So, students, বুঝি আছা নে নাই কোৱা things are technical economy অলপ technical হয় আমি অলপ technical কথা পাতি আছো আজি কিন্তু বহুত important হয় অলপ যিমান মই চেষ্টা কৰি আছো বুজাবলে অলপ হলেতো বুজিছা মোক জনাবা তোমালোকে বুজিছা নে নাই এবাৰ yes বুলি লিখা বা no বুলি লিখা if you have any problem just 2 minutes just 1 to 2 minutes অলপ লিখা মই অলপ তেতিয়াল অলপ পানী খাই লওঁ Okay, so তোমালোকে অলপ questions দিছা বাৰু next page যোৱাৰ আগত অলপ wait okay fine haircut বুলি কয় নেকি haircut এটুক নকয় haircut is something যোন এটা asset of government-ৰ এটা government নহয় sorry এটা বেংকৰ লোন asset-ত যেতিয়া ডিসকাউন্ট দিয়া হয় suppose তুমি বেংকৰ পৰা লোন লৈছা 1 লাখ টকা তুমি দিয়া নাই বেংকে কৈছে ভাই তুমি 80,000 দি দিয়া ফুল এন্ড ফাইনাল সেটেলমেন্ট কৰি দিয়া কিন্তু ওয়ান টাইম পেমেন্ট কৰিব লাগিব এই যে 20,000 টকাটো দিছে হেতু হেয়ার কাট বুলি কয় অলপ টান লাগিছে yes I can understand টায়ার 2 টু আকৌ এবাৰ বুজাই দিয়ক অল ৰাইট টায়ার 2 হল তোমাৰ যে টায়ার 1 টু আৰু এবাৰ কও টায়ার 1 হল যেতিয়া বেংকে যে লোন লব দিয়ে ন ইটো নিজৰ ক্যাপিটালৰ পৰা দিয়ে নিজৰ উসৰ যিমান ক্যাপিটাল মানুহৰ ডিপজিটৰ পৰা দিয়ে ক্যাপিটাল কি बैंक এটা কোম্পানি হয় এই ব্যাংকে যেতিয়া তোমাৰ শেয়ারস ইস্যু কৰি যেতিয়া পইচা লয় তো এবোৰ তো মালিকৰ পইচা যে শেয়ার হোল্ডাৰৰ পইচা কিন্তু তো ঘুৰাই দিব নালাগে তো তাৰে পৰা একদম নিশ্চিন্ত ৰূপে পইচা দিব পাৰে লোনত সেকেন্ড হল টায়ার 2 টায়ার 2 কি থাকে ইনভেস্টমেন্টৰ পইচা না থাকে তাতে থাকে বন্ডৰ পইচা এটা एग्जांपल দিয়েছো বন্ডৰ পইচা কি আচ্ছা বন্ডৰো তো ম্যাচুৰিটি ডেট থাকে ন কি পাবলিকে বন্ড কিনিছে সেই বন্ডৰ ম্যাচুৰিটি ডেট হৈ যাব তো বেংকৰ পইচাটো ঘুৰাই দিব লাগিব নেক্সট কিছুমান বন্ড থাকে যাক পারপেচুয়াল বন্ড বুলি কয় পারপেচুয়াল মানে কি যোনটো চলিয়ে থাকিব যাৰ ম্যাচুৰিটি ডেট নাই কিয় নাই এটো এটা ক্যারেক্টারিস্টিক হয় কি সাপোজ তুমি আজি 10 লাখ টকাৰ এটা পারপেচুয়াল বন্ড কিনিছা কোনোবা এটা বেংকৰ তুমি 10 লাখ টকাটো কেতিয়া পাবা তুমি নাজানা কিন্তু তোমাক পিৰিয়ডিক্যাল ইন্টারেস্ট দি থাকিব every month every quarter half yearly কিংবা annually তোমাক ব্যাংকে এই পারপেচুয়াল বন্ডৰ ইন্টারেস্ট খিনি দি থাকিব কিন্তু ম্যাচিউর কৰি কেতিয়া দিব এটো তুমি নাজানা ইভেন ব্যাংকও নাজানে কিয় নাজানে কাৰণ ব্যাংক হেতু পইচা দি বিজনেস কৰিব লোন দিব ঠিক আছে সো ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডত যদি পইচা লয় ব্যাংক হেতু টায়ার 2 ক্যাপিটালত ৰাখে কাৰণ তো কি পইচাটো ইমিডিয়েটলি ঘুৰাই দিব নালাগে যেনেকৈ টায়ার 1 তো ঘুৰাই দিবই নালাগে টায়ার 2 ঘুৰাই দিব লাগিব কিন্তু বহুত দেৰি আছে কেতিয়া কোনো মানে ঠিক ঠিকানা নাই আৰামসে লোন দিব পাৰে লং টাৰ্মৰ কাৰণে টায়ার 3 টু হল তোমাৰ মানুহৰ ডিপজিটস আৰু নন পারপেচুয়াল বন্ড বা বন্ড উইথ ম্যাচুরিটি যাৰ এটা ম্যাচুরিটি ডেট আছে কি পাবলিকৰ পৰা পইচা লৈছো কিন্তু পইচাটো ঘুৰাই দিব লাগিব বুজিছা তো যদি ঘুৰাই দিব লাগে তো লং টাৰ্মৰ কাৰণে পইচা দিব নোৱাৰে তো সেই কাৰণে
যেতিয়া বেংকে লোন দিয়ে ক্যাপিটাল এডুকেসি করে তো টায়ার 1 টু সবতকে বেশি থাকে দেন টায়ার 2 দেন টায়ার 3 টায়ার 3 একদম কম ঠিক আছে Y2 হল ইয়ার অন ইয়ার বছৰৰ মুৰে মুৰে 2022 23 24 25 ইয়ার অন ইয়ার মই মিড ক্লাস জয়েন কৰিছো সব মুৰৰ ওপৰেদি গৈছে একো প্ৰবলেম নাই হৈ যাব লাহে লাহে হৈ যাব but don't go now who can deposit in tier 1 হেতুৱে কলো tier 1 ত ডিপোজিট নহয় ইনভেষ্টমেন্ট সাপোজ তুমি এটা বেংকৰ ইকুইটি শেয়াৰ কিনিছা হেতু হ'ব tier 1 ক্যাপিটাল bond কি হয় bond is an instrument investment instrument বা debt instrument হয় যেতিয়া কোম্পানি হোক কিংবা গভর্নমেন্ট হোক ইয়াৰ যদি পইচাৰ দৰকাৰ তো বন্ড বুলি এটা ধৰা কাগজ এটা ধৰি লোৱা আজি ডেটতো কাগজ নহয় ডিজিটালি ইস্যু হয় ধৰি লোৱা কাগজ এটা ইস্যু কৰা হ'ব যত লিখা থাকিব গুটে ডিটেইলস আৰু হেতুৰ এগেইনষ্টত পাব্লিকে গভর্নমেন্টক কিংবা তোমার কোম্পানিক পয়সা দিব আৰু এই বন্ডৰ যেতিয়া ম্যাচুৰিটি ডেট হ'ব এই ম্যাচুৰিটি ডেটটো আহি পালে বন্ডটো সাবমিট কৰা হ'ব আৰু কোম্পানি কিংবা গভর্নমেন্টে পয়সাটো ৰিটাৰ্ন কৰি দিব অলৰাইট financial inclusion and digital transformation next financial inclusion মানে কি financial inclusion মানে হল to bring people of a country under the financial system for example তোমার কোনো bank account নাই তার মানে you are not financially included you cannot use any financial product তোমাক যদি গভর্নমেন্টে সাবসিডি দিয়ে তুমি ডিবিটি আন্ডারত নোপোৱা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার তোমার নহব অৰুণোদয়ত পয়সা তুমি নোপোৱা ঠিক আছে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুজন মানে কি তুমি যোনটো ইন্ডিয়াৰ ফিনান্সিয়াল সিস্টেম আছে তাৰে তুমি এটা ভাগ হয় যোনবোৰ ফিনান্সিয়াল বেনিফিট সিস্টেমে দিয়ে হেবোৰ তুমি এনজয় কৰিব পাৰিছা ইউজ কৰিব পাৰিছা হেতু ফিনান্সিয়াল ইনক্লুজন বুলি কোৱা হয় and digital transformation আজিৰ ডেটত যদি তুমি ইউপিআই গুগল পে কৰি পইচা পেমেন্ট কৰি আছা তাৰ মানে তোমাৰ ফিনান্সিয়াল ইনক্লুজন হৈছে financial inclusion metrics improved with 77% of adults having a formal financial account in 2021 okay over 52.6 crore accounts were opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana ki hoisile it is India's etiale largest financial inclusion drive where Honorable Prime Minister Narendra Modi he announced ki sobe at least every family eta account bankot hobo lagibo lagile etu zero balance account hok kintu account sobe goi khula that was the largest financial inclusion drive so Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana kiman account khula hoisile according to this economic survey 52.6 crore যোনটো অমিতৰ এটা কোৱেশ্চন আছে যোনটো আমি বেংকত ফিক্সড ডিপোজিট কৰো হেতু বন্ডৰ ডিফাৰেন্স কি ওকে সি ফিক্সড ডিপোজিট ইজ আ ডিপোজিট হেতু বন্ড নহয় হেতু তুমি বেংকত এটা ডিপোজিট কৰা ফৰ আ পাৰ্টিকুলাৰ টাইম পিৰিয়ড আৰু তুমি ম্যাচুৰিটি ডেট আহিব তুমি ফিক্সড ডিপোজিট সাৰ্টিফিকেটটো জমা দিবা বেংকে তোমাক পইচা ঘূৰাই দিব বন্ড তেনেকুৱাই হয় অলপ ডিফাৰেন্স এটোৱে হয় কি তুমি যদি এটা বন্ড কিনিছা এটা বেংকৰ তুমি তোমার বন্ডটো মুখ বিক্রি কৰি দিব পাৰা বুজিছা কিন্তু তুমি তোমার ফিক্সড ডিপোজিটটো মুখ দিব নোৱাৰা বন্ড ক্যান বি সোল্ড যাক আমি কও ইট ইজ আ নেগোশিয়েবল ট্রান্সফারেবল কিংবা মার্কেটেবল ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু ফিক্সড ডিপোজিট ইজ নট নেগোশিয়েবল বন্ড ইজ নেগোশিয়েবল তুমি সেম এটা কোম্পানিৰ বন্ড কিনিলা গভর্নমেন্টৰ বন্ড কিনিলা কিন্তু তুমি ভাবিলা কি ভাই বন্ডটো মই বিক্রি কৰি দিও তুমি বন্ডটো বিক্রি কৰি দিব পাৰা
আৰু এই যেহেতু বন্ড ওপেন মার্কেটত বিক্রি বা কিনা হয় এই বন্ডৰ ভ্যালুটো মার্কেটত সেকেন্ডারি মার্কেটত চেঞ্জ হৈ যায় মেবি তুমি 1 লাখ টাকা দি বন্ড কিনিছা কিন্তু মার্কেটত এই বন্ডৰ ভ্যালুটো হৈ গল 1,20,000 তুমি সেই বন্ডটো 1,20,000ক বেলেগক বিক্রি কৰি দিব পাৰা হেতু হৈ যায় তোমাৰ স্টক মার্কেটৰ কথা এবোৰ আমি ইকোনমি ক্লাছত ভালকে ডিসকাস কৰিম ওকে বুঝি নাপালিও ক্লাস করিম একদিন তো জানিম অবভিয়াসলি আমি ইকোনমিক্স ক্লাস করিম হোপফুলি সবৰ লগত রোড ম্যাপ তো আছে ন জনাবাচোন তোমালোকে আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত জয়েন হৈ আছা নে নাই যদি জয়েন হৈ নাই তেতিয়া হলে এই ডেসক্রিপশনত কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপৰ লিংক আছে গ্রুপত জয়েন হোৱা যাৰ ওচৰত রোড ম্যাপ মানে রুটিনটো গুটে ক্র্যাশ কোর্সৰ রুটিনটো নাই মই আজি আকৌ এবাৰ গ্রুপত দিম তেতিয়া তোমালোকৰ যাৰ ওচৰত নাই তেও পাই যাবা So, hetur kane group of join hoi loba. The link is attached in the description. Digital public infrastructure such as Aadhaar and UPI enabled accessibility. UPI recorded. Mane itu to tumalogeo bhagidari. We all are part of this. Aji 5 taka 10 taka mane joakal porokhi enakata obostha hoi goise moi 5 taka ejon UPI payment korisu. মোৰ অলপ অলপ লাজু লাগিছে কি মোৰ পকেটত 5 টকা নাই মই 5 টকা এটা পেমেন্ট কৰিব লাগে ইউপিআই কৰিছো চলো কি হৈ আছে ট্ৰানজাকশন বাঢ়ি আছে মানে মোৰ 5 বাৰো নহয় এটো পৰখি হয় এটো আগৰ ডেটা হয় সো এটো ইকোনমিক সার্ভে মতে 13,116.5 crore ট্রানজাকশন worth rupees 199.9 lakh crore হৈছে ইউপিআই ফিনান্সিয়াল ইয়ার 24 Next is your project Nexus. Project Nexus aims to enhance cross-border payment system with ASEAN nations. Now, what is this Project Nexus? This Project Nexus is a project of the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India, it is just wait a minute. Look. Reserve Bank of India is the facilitator of this Project Nexus. Facilitator or every central bank actually has to join the Project Nexus. So it is actually it is a payment system. Ba fast payment system kobo para. It is a fast payment system which India RBI has joined for quick payment between the ASEAN nations. ASEAN ot kimanta country ase muk janabasun. মানে ASEAN নেশনসৰ মাজত যে এই গ্লোবাল ট্ৰেডত যে পেমেন্টসবোৰ হ'ব সুইফট বুলি এটা পেমেন্ট সিস্টেম আছে ইউৰোপৰ ঠিক আছে তো হেনেকৈ এটা পেমেন্ট সিস্টেম হল তোমাৰ প্ৰজেক্ট নেক্সাস যত গ্লোবাল ট্ৰেডৰ ইজি এন্ড ভেৰি কুইক পেমেন্ট হয় যোনটো ভেৰি ৰিসেন্টলি আৰবিআই has become a part. So ASEAN nations of kiman country? How many countries are there in ASEAN? Jonabasun, let me check your general awareness. Capital market and insurance. Nifty 50 index grew by 26.8% in 24, placing India among the best performing markets globally. Mane financial market er kotha koise. Nifty 50, it is the index of top 50 companies of India
in national stock exchange. National stock exchange or list हुआ India top 50 companies or এটা index কি index সেই কোম্পানির যে শেয়ারস থাকে তোমরা তো সবাই জানা শেয়ার মার্কেট তো প্রত্যেকটা কোম্পানির শেয়ারের একটা ভ্যালু থাকে তো এই প্রথম 50টা কোম্পানি টপ 50টা কোম্পানির শেয়ার কিমান বাঢ়ে কিমান কমে প্রত্যেক দিন এটু এটা এভারেজ এটা নাম্বার ওলায় that is Nifty 50. Similarly, Bombay Stock Exchange এর একটা ইন্ডেক্স আছে যোনটো টপ 30 কোম্পানিজ এর হয় টপ 30 কোম্পানিজ যা কমি সেন্সেক্স Market capitalization to GDP ratio ranked 5th globally. Market capitalization কি হয় শুনিবা ইজি ভেরি ইজি এটা কোম্পানি মার্কেটৰ পৰা কিমান টকা শেয়ারছত লৈছে মানে কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করে মার্কেটে কিনে মানে পাবলিকে কিনে আৰু পাবলিকে কোম্পানিক পয়সা দিয়ে তো কোম্পানিয়ে কিমান টকাৰ শেয়ার পাবলিকৰ মাজত ইস্যু কৰি কিমান টকা উঠালে মার্কেটৰ পৰা that is known as market capitalization. So এটু সাবলগীয়া বস্তু দে ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক 5th globally আহিব পাৰে প্ৰিলিমছত Insurance sector expanded under the vision of insurance for all by 2047. This is a vision. 2047 এটা কিবা special year হয় India. আহি আছো Pension sector witnessed growth in subscribers and asset under management. So we are about to end this second chapter. Challenges and recommendation. Key challenges: risk of real investor overconfidence in capital market. Acha. Retail investor কাক কোৱা হয় মই তুমি we are retail investor ঠিক আছে like retail investor those who can invest maximum 2 lakh যদি 2 লাখের উপরত করা up to 10 lakh then you will be categorized as HNI high net worth balancing financial sector growth with economic fundamentals recommendation strengthen regulatory coordination and promote digital financial inclusion enhance literacy and ensure sustainable credit growth these are just recommendation and challenges just you can give a read and we are about chalo we have already discussed conclusion to nalage prices and inflation next this is very important prices and inflation it is now 8:20 ami 9 loke class 2 koru tar bisot ami eta 15 minutes of break lom then we will continue till 11 price and inflation retail inflation moderated to 5.4 that we have already discussed inflation rate in 23 kediaba ki hoy economic survey bostu kera repetitive hoy jay so that's why you may find some points are repetitive India's inflation rate it ami summary porichilo na mane overview India's inflation rate in 2023 lower than global and EMD averages कि हमें already जानो कि 22, 23, 24 गुटे वर्ल्ड बेसी इन्फ्लेशन आसिले किंतु इंडिया कम आसिले core inflation declined to a 4-year low of 3.1% इति आमी जानिबो लागे कि core inflation की होय core inflation की होय core inflation होल तुम्हार inflation except food and fuel सब বস্তুর inflation consider মানে
তাৰ আগত আৰু এটা টাৰ্ম কও হেডলাইন ইনফ্লেশন বুলি পাবা headline inflation what is this headline inflation যে সব বস্তু ইন্ডিয়াত যিমান গুডস সার্ভিসেস আছে সবৰ ইনফ্লেশন হৈছে সবক কনসিডার করা হয় হেডলাইন ইনফ্লেশন কোর ইনফ্লেশনত সব বস্তু কনসিডার করা হয় এক্সেপ্ট খোৱা বস্তু আৰু ফুয়েলক বাদ দি মানে হেডলাইন ইনফ্লেশনৰ পৰা তুমি যদি ফুড আৰু ফুয়েলৰ ইনফ্লেশনটো বাদ দিয়া তেতিয়া তুমি পাবা কোর ইনফ্লেশন ঠিক আছে দ্যাট ওয়াজ 4 ইয়ার লোত আছিলে 3.1% ইমান দেৰি কৰাব স্যার ক্লাস তো 11টা লগে চলিব Lakshmi class chole because we will be completing the Indian economic survey then we will be doing the Assam economic survey বেছি টাইম নালাগে Indian economic survey to বহুত bulky হয় technical বেছি হয় Assam economic factual বস্তু বেছি এখানে জলদি হৈ যাব ইয়াতে মোৰ এবোৰ কনসেপ্ট বুজাবৰ কাৰণে অলপ টাইম লাগিব নহলে মই খালি কৈ গলে কোনো লাভ নহব তাতকে ভাল তোমালোক ডকুমেন্টটো দি দিলে হল I have to make you understand all these things যেনেকুৱা core inflation to বুজালো food inflation to বুজাব নালাগে মানে খানা বস্তু inflation food inflation remained volatile but was mitigated by government action food inflation remained volatile মানে কেতিয়াবা কিছুমান মান্থত ফুডৰ প্ৰাইসেস স্টেবল আছিল কেতিয়াবা বহুত বেছি বাঢ়ি যায় কেতিয়াবা বহুত বেছি নরমাল হৈ যায় তেনেকুৱা এটো ভলাটিলিটি বুলি কয় সবতকে বেছি ফুড আৰু ফুয়েল ভলাটাইল হয় ঠিক আছে Global and domestic inflation trends. Global inflation eased in 2023 due to synchronized monetary tightening. Monetary tightening. এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছা কি মই কিছুমান ওয়ার্ডত বেছি গুৰুত্ব দি আছো আন্ডারলাইন কৰি দি আছো তাৰ মানে কি মই বাৰে বাৰে একেটা কথা কৈ থাকিলে বৰ হৈ যাবা ন হে স্যারে কি কৈ আছে একেটা কথা বাৰে বাৰে কৈ বারে বারে নকও আন্ডারলাইন যদি কৰি আছো কিছুমান নতুন ওয়ার্ড তার মানে কোয়েশ্চেনস অর পসিবিলিটি মনিটারি টাইটেনিং ইখিনি এনেকুৱা জোৰ দি কম আৰু কি হয় হেতু কম আহিব কিওয়ার্ডস কিটা যে পেন এন্ড পেপারত লিখিব লাগিব হেতু তোমালোকৰ ডিউটি ঠিক আছে মনিটারি টাইটেনিং মানে কি ইকোনমিত যে ইনফ্লেশন হয়ে আছে ন ইনফ্লেশন কিয় হয় কারণ মানুহ ডিমান্ড বেশি করে যেতিয়া কোনোবা এটা বস্তুৰ বহুত বেশি ডিমান্ড হৈ যায় তেতিয়া ইনফ্লেশন বেশি হৈ যায় ডিমান্ড কিয় বেশি হয় যেতিয়া মানুহৰ হাতত পইচা বেশি থাকে আমি আমাৰ অলপ দেশী ল্যাঙ্গুয়েজত লিখো পইচা বেশি ডিমান্ড বেশি ইনফ্লেশন বেশি গ্লোবাল ইনফ্লেশন ইজড মানে গ্লোবালি যোনটো ইনফ্লেশন আমি চাই আছিলো 22 23 এটো কমিছে কেনেকুৱা ইনফ্লেশন কেনেকুৱা কমাব লাগিব ইনফ্লেশন তো কমাবৰ কাৰণে কমাব লাগিব ডিমান্ড কি মানুহে ডিমান্ড কৰা কম কৰিব লাগিব তো ডিমান্ড কেনেকুৱা কম হ'ব পইচা মানুহৰ পৰা কমাই লও হেই বস্তু পইচা যে মানুহৰ হাতৰ পৰা কমাই লোৱা হ'ব কেনেকুৱা ইন্টারেস্ট রেট বঢ়াই দিব মানুহে যদি লোন লব খুজে ইন্টারেস্ট রেট বঢ়াই দিব তেতিয়া মানুহে কমকে লোন লব পইচা কমি গল বা মানুহৰ ডিপজিটছত বেছি ইন্টারেস্ট দিব মানুহক প্ৰলোভন দিব এটা কি তোমালোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰা লং টার্ম ইনভেষ্টমেন্ট ডিপজিট কৰা ইন্টারেস্ট ভালখিনি পাবা মানুহে পইচা লগাই দিব বেংকত বন্ড কিনিব মানুহে গভর্নমেন্টে বন্ড ইস্যু করিব রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বন্ড ইস্যু করিব কমার্শিয়াল ব্যাংকৰ মাধ্যমেদি পাব্লিকে সেই বন্ডত পইচা লগাব ফিউচারত ইন্টারেস্ট পাব বুলি বুজিছা সেই ধৰণে মানুহৰ হাতৰ পৰা যে পইচা গুছি যাব ব্যাংকিং সিস্টেমত হেতু কোৱা হয় মনিটারি টাইটেনিং ঠিক আছে
কোর ইনফ্লেশন টু রিপিট কৰিব লাগে ঠিক আছে শিওর কোর ইনফ্লেশন মানে কি সব বস্তু যে মূল্য বৃদ্ধি হয় হেতুক আমি হেডলাইন ইনফ্লেশন বুলি কওঁ যেতিয়া তুমি সব বস্তুৰ পৰা ফুড খানা বস্তু আৰু ফুয়েল তেল মানে পেট্ৰোলিয়াম তা এলপিজি হেবুৰক যদি মাইনাস কৰি দিয়া সব বস্তুৰ পৰা তেতিয়া তুমি যোনটো ইনফ্লেশন ৰেট পাবা হেতু কোৱা হয় কোৰ ইনফ্লেশন in other words if you do not consider food and fuel calculating inflation this is known as core inflation যদি তুমি সব বস্তুৰ ইনফ্লেশন ক্যালকুলেট কৰা that is known as headline inflation ঠিক আছে India maintain inflation within the target range ha etu saisu supported by lower fuel and core inflation chalo hoba factors driving inflation food inflation adverse food inflation je India volatile asile mane barhe kome kyo suddenly bahi jay ibur reason adverse weather impacted crops leading to higher prices for vegetable pulses aru staples mane last year adverse weather impact unstable weather conditioner karone tomar agriculture ok olop khoti hoisile buli harvesting ot olop problem asile buli food inflation beshi dekha jay mane supply chain ot disruption asile fuel inflation decline due to global energy price reduction and domestic price cuts ki globally dam komise aru India government aru kisuman state government e nijor falor pora taxes komai dise boli fuel inflation to komi goisile acha monetary tightening or olop questions ahise monetary tightening mane hetue je পয়সা টাইট কৰি দিয়া মানে পয়সা ইন্ডিয়াক পয়সা কোনে দিয়ে আরবিআই এ দিয়ে আরবিআই ইজ দা মাদার অফ অল ব্যাংক মানে সাপোজ ধরা তোমাক পয়সা তোমার মায়ে দিয়ে তোমার মায়ে যদি তোমাক পয়সা বেশি দিয়ে তুমি খরচ বেশি করিবা মায়ে যদি পয়সা কম দিয়ে তুমি খরচ কম করিবা রাইট তো যদি এতিয়া মাকৰ লাগে কি খরচ কম কৰাব লাগে তো পয়সা কম দিব that is monetary tightening ta mane Indian economy juntu mother of all banks that is RBI jodi saise ki Indian economy inflation beshi ase RBI ki koribo paisa kom ke dibo keneko kom ke dibo interest rate bahai dibo taki manu loan kom ke loy kinba market ot bond issue koribo manuhe bond kinibo to paisa gusi jabo hetu hol monetary tightening aru eta ki question ki in short monetary tightening means less money flow in the market yes ঠিক আছে thank you so much very good all right core inflation driving by rents and consumer goods but moderated significantly in financial year 24 measures to contain inflation monetary policy RBI raised repo rate by 250 basis point yes etu repo rate bahicile inflation komise kintu etia amar inflation currently bahut stable ase bahut kom ase he boli tomar joakaline porokhi repo rate ok komai dia hol administrative action dynamic stock management subsidies and open market sales trade policies restrictions on wheat rice and sugar ensure domestic price stability etia to price food inflation aru eta karone hoy no supply karone jodi supply kom thake dam beshi thakibo to jodi etia India jodi supply maintain kora hoy jodi export to kokoman kom kori dia hoy janakwa ki export ot India restriction anisile wheat rice sugar he bostur export ot olop restriction di dise kai amar domestic supply to kom ase karon sorry amar India te food inflation beshi hoy ase mane ei atar dam saulor dam sugar dam bahi ase तो हेबुरार एक काम करूँ आमी इंडियन गवर्नमेंटे कले कि भाई बाहिरत एक्सपोर्ट तो अलप कम करी दिया ताकि इंडिया सप्लाई तो मेंटेन थाके
তো ইনফ্লেশন তো অটোমেটিক্যালি কমি যাব এটো তো সাধারণ কথা So does repo rate affect liquidity along with money flow? Yes, a class. Repo rate affect liquidity. Exactly. হেবুৰ আমি পঢ়িম অলপ মোক টাইম দিবা তোমালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰা এবোৰ একদম ডিটেইলছত আজি যি পঢ়িছো হেবুৰ বস্তু ডিটেইলছত খালি হেবুৰ এক্সপ্লেনেশন আমি ইকোনমিক পঢ়িম state wise inflation variations rural areas had inflation due to a greater share of food items in consumption basket 29 out of 36 states and UTs recorded inflation rates below 6%. Rural areas had higher inflation due to a greater share of food item. মানে rural areas of सबतके बेसी inflation देखा গৈছে from the urban areas. Outlook and recommendation. चलो एंडो दाहिलो. Key outlook. RBI and IMF projected headline inflation. এই অলপ আগত যে বুঝালো headline inflation. Aligning towards 4.5% in 25. এটো ইমান উছৰা উছৰা আহি পালে হে বুলি তো ৰেপো ৰেট কম কৰি দিলে মানে এটো আমাৰ projected IMF আৰু RBI project কৰিছে 4.5%. Recommendation কি আছে চাও. Boost domestic production of pulses মানে দালি oil seed to reduce import dependence कि इंडिया दाली और oil seed और production बेसी কৰিব লাগে ताकि import dependence कमे expand storage for perishable good and strengthen price monitoring system মানে কি ধৰণে মাৰ্কেটত price up down কৰে এটো monitoring system তো অলপ strong কৰিব লাগে আৰু perishable goods যোনটো বহুত জলদি বেয়া হৈ যায় নষ্ট হৈ যায় সেইবোৰৰ কাৰণে এটা expanded storage facility ভালকে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব like cold chain facility okay now it's chapter number 4 external sector global trade volume মানে কি global trade volume মানে export আৰু import contracted by 1.2% in 2023 but services trade grew by 9% মানে India যোনটো export and import of goods বস্তুৰ ৰপ্তানি হেতু কমিছে কিন্তু services বাঢ়িছে 9% geopolitical tension and reshoring trends reshape global trade patterns কিন্তু countries like Vietnam Mexico emerged as key players in global supply chain হেতু টাইমত Vietnam আৰু Mexicoৰ trade volume to বেছি আছিল কিন্তু India to অলপ কমিছিল Trade openness increased from 37.5% in financial year 05 2005 to 45.9 in 24 trade openness মানে কি কিমান openly globalization or যুগ হয় আমাৰ 1991 globalization process start হৈছে 2005 37.5% openness আছিলে but বৰ্তমান টাইমত it is 45.9 তাৰ মানে সোৱা আমি open হ'ব কাৰণে এতিয়া আৰু বেছি বাকি আছে total export reached 778.2 billion US dollar in financial year 24 into India's total export with merchandise export facing challenges total export of goods जो आहे सर्विस आहे merchandise export खाली goods तो কি লিখিছে ইন্ডিয়া যোনটো merchandise export মানে goods or export হেতু অলপ চ্যালেঞ্জ ফেস কৰি আছে এবোৰ বস্তু কিন্তু প্লিজ তোমালোকে মনত ৰাখিবা কিন্তু সার্ভিসেসৰ কোনো চ্যালেঞ্জ নাই সার্ভিসেস তো সারপ্লাস হয় सर्विसेज एक्सपोर्ट चलो ये तो बता ही दिया टॉय एक्सपोर्ट
grew at CAGR of 15.9. Chalo, China logod resort ase India. Defense export reached 2.5 billion, supported by Atmanirbhar Bharat initiative. Smartphone export saw a 42.2% rise year-on-year growth in 24. Footwear. So yate toy export grew korise, defense export, smartphone, footwear. মানে স্পেসিফিক্যালি এই চাৰিটা ইন্ডাস্ট্রিৰ নাম মেনশন কৰিছে তাৰমানে দিস আর ইমার্জিং ইন্ডাস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া বা এইবোৰক আমি কি ক'ব পাৰো সানরাইজ ইন্ডাস্ট্রি মানে these are the emerging developing industry in India precisely defense আৰু smartphone to ইয়াতে particularly mentioned আছে কি Indiaৰ sunrise industry কি কি services as a shining star in export chalo itu ami already we know we have already discussed it multiple times in GVC India's rising GVC participation global value chain global value chain mane global trade or export import merchandise goods services investment everything sobot je tumar contribution ase that is known as global value chain ki globally the whole world is making money by doing trade with each other global value chain so India is in a rising trend GVC related trade quadrupled mane sarigun from $62.9 billion in 2010 to 233.1 billion in 2022 মানে India 62.9 or pora 233.1 billion of ahise within a frame of 12 years medium and high technology manufacturing sectors led the growth very important share of backward GVC participation increased indicating a shift towards finished goods export backward GVC participation means ki importer kotha koa hoy ase ba tumi import korisa raw material then you made it into finished good then you export it that is backward GVC participation BOP and forex these data are very important CAD current account deficit আমি যেতিয়া BOP পঢ়িম আমাৰ ক্লাছত তেতিয়া পাম আমি দুটা টাইপ অফ একাউন্ট এটা হল কারেন্ট একাউন্ট আৰু এটা হল ক্যাপিটাল একাউন্ট তো ইয়াতে কারেন্ট একাউন্টৰ কথা কৈ আছে কারেন্ট একাউন্ট কি হয় ভালকে শুনিবা মন কৰিবা কারেন্ট একাউন্ট it is the account in BOP which records all cash transaction jiman transaction cash ot hoy hey transaction bur current account ot record hoy between India and rest of the world for example India kiba bostu export korile payment pai gole India kiba bostu kinile payment kori dile hey dhornor transactions are recorded in BOP in current account ঠিক আছে সো যেতিয়া কারেন্ট একাউন্টত তোমার বেশি পয়সা বাহিৰত গৈ আছে মানে ফরেন এক্সচেঞ্জ বেশি গৈ আছে আৰু আহি আছে কম that results into negative balance in current account that is known as CAD current account deficit so India jetiale মানে ইন্ডিয়াৰ বাহিৰৰ লগত ট্ৰেড হৈ আছে তেতিয়াৰ পৰা ইন্ডিয়াৰ মানে after independence তেতিয়াৰ পৰা ইন্ডিয়াৰ কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিটত আছে মানে ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট কম কৰে আৰু ইম্পোর্ট বেশি কৰে ঠিক আছে সো বাট আগতকে এটো বহুত ন্যারো ডাউন হল টু 78.1 বিলিয়ন মানে এটো দিস ইজ দা নেগেটিভ ব্যালেন্স দিস ইজ দা নেগেটিভ ব্যালেন্স
Plabita Burman, can you precisely tell me, Plabita, je particularly kuntu topic ot goise, jodi overall jodi goise I can understand, then most probably you are very freshers hoba tumi ki Indian economy bhalke touch howa nai, core concepts bur tumi najana, so then I will say that you will be getting it cleared in our economy classes. But jodi kiba particularly kunba eta topic ot clear howa nai, you can ask me here. BOP forex reserve ebu topic ot question keneko ahibo pare. Eta to tumar statement based question ot eta to static question hobo pare. Just consider the following statement. Statement number 1 ki current account records investment transaction. No, current account ot investment transaction record no hoy. Current account ot credit transaction record hoy. No, to tumar janibo lagibo current account ot ki hoy, to static part. Number 2, statement number 2 di dibo dynamic. Yar pora a to মানে as it is a2 line উঠাই copy paste কৰি দিব question কি in the fiscal year 23-24 India's current account deficit narrowed. Yes, narrowed. যদি expanded বুলি দিয়ে wrong হ'ব, সেই ধৰণৰ questions আহিব. Sir, CAD, how positive and negative, please? Okay. Question hol ki CAD, sorry. Question to tumalo bhul hoise. Ki naam tumar easy exam. Thik ase. Okay. Whatever your name is, CAD buli no hoy. Eneko koba. Ki current account balance কেনেকুৱাকে পজিটিভ বা কেনেকুৱাকে নেগেটিভ হ'ব. পজিটিভ তেতিয়া হ'ব যেতিয়া এক্সপোর্ট বেছি হ'ব ইম্পোর্টতকে, বা সার্ভিস এক্সপোর্ট বেছি হ'ব সার্ভিস ইম্পোর্টতকে. যদি বস্তুটো উল্টা হয়, এক্সপোর্ট কম ইম্পোর্ট বেছি, সার্ভিস এক্সপোর্ট কম ইম্পোর্ট বেশি, কিংবা ইন্ডিয়ার যোনটো কন্ডিশন, ইন্ডিয়ার কি, ইন্ডিয়ার হল তোমার ইয়াতে মন করিবা, ইন্ডিয়ার সার্ভিসেস এক্সপোর্ট বেশি হয় কিন্তু এক্সপোর্ট কম হয়. সার্ভিসেসত ই সারপ্লাস কৰি আছে, কিন্তু এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্টত মানে তোমার ট্রেডত ট্রেড ব্যালেন্স বা এই বস্তুটো ব্যালেন্স অফ ট্রেড বুলি কয়, ব্যালেন্স অফ ট্রেড বুলি কয়. এটু ইন্ডিয়া ডেফিসিট কৰি আছে, ইন্ডিয়া এটুত ডেফিসিটত আছে. ঠিক আছে, কিন্তু এটু ডেফিসিট ইমান বেছি, মানে ইম্পোর্ট ইন্ডিয়ার ইমান বেছি কি সার্ভিসত যে পয়সা আহে হেতুও ইম্পোর্টত পয়সা দিবলে গুছি যায়. সেই বুলি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট, আর ডেফিসিট সদায় নেগেটিভ হ'ব. যদি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স পজিটিভ হয় এটু হ'ব CAS, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সারপ্লাস. অলরাইট, India's rising GVC participation. Okay, Kavita. In GVC participation মানে গ্লোবাল ভ্যালু চেইন. ভ্যালু মানে কি, মানি, পয়সা বনাক ভ্যালু চেইন বুলি কয়. মানে ইন্ডিয়া বিজনেস কৰি আছে বেলেগ বেলেগ কান্ট্রিৰ লগত, বেলেগ বেলেগ কান্ট্রি বেলেগ বেলেগৰ লগত ইন্ডিয়াৰ লগত বিজনেস কৰি আছে, সবে সবৰ লগত বিজনেস কৰি আছে. তাতে বিজনেস কৰিলে কি হয়, বিজনেস কৰিলে পয়সা ক্রিয়েট হয়, ইকোনমিত পয়সা জেনারেট হয়, হেতুৱে ভ্যালু জেনারেট, ভ্যালু ক্রিয়েশন. এটা টাইম আছিলে ইন্ডিয়াত, India was 1991 আগত India was a closed economy. 1991 not পিছত যেতিয়া LPG হল, লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন, সেই ইকোনমিক রিফর্মত কি হয়, ইন্ডিয়া বাহিৰৰ কান্ট্রিৰ লগত ট্রেড, এক্সপোর্ট, ইম্পোর্ট, সার্ভিস ডেলিভারি, সার্ভিস রিসিভিং, ইনভেস্টমেন্ট, লোন ট্রানজাকশন লাহে 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 বঢ়াই আছে.
তাৰমানে কি ইণ্ডিয়া যে বাহিৰৰ কান্ট্ৰিৰ লগত যে বিজনেছ কৰি আছে এটো আগতকে যে বাঢ়ি আহিছে এটোকে কোৱা হয় ইণ্ডিয়াজ ৰাইজিং জিভিসি পাৰ্টিসিপেশন গ্লোবাল ভ্যালু চেইন ঠিক আছে okay so forex reserve remains stable safeguarding against external shocks so India have a very stable forex reserve even ki India juntu forex reserve ase he bahut countries even ki IMF o koy ki bhai India bahut joldi tumi iman besi forex reserve accumulate kori asa ki iman jalbaji kyo so bahut countries or problem like US or problem ki India bahut besi forex reserve mane bideshi mudra nijor logot reserve kori thoi dia কারণ এটো লাগিব দ্যাট ইজ আ কুশন কারণ যদি ইন্ডিয়ার ফিউচারত যদি এই যে ডলাৰৰ ভ্যালু যে বাঢ়ি যায় এই ডলাৰৰ ভ্যালুটো স্টেবল ৰাখিব কাৰণে হে কাৰণে ইন্ডিয়াই কুশনিং কৰি থৈ দিয়ে অলৰাইট ডেট চাইলোৱা ইন্ডিয়াৰ এক্সটাৰ্নাল ডেট বাহিৰা লোন ডেট টু জিডিপি ৰেশিও স্টুড এট 19.2% মানে ইন্ডিয়াৰ জিডিপি 19.2% ইন্ডিয়াৰ এক্সটাৰ্নাল ডেট আছে রিফ্লেক্টিং সাস্টেইনেবল লেভেলস মানে 100 টাকা যদি জিডিপি 19 rupees বাহিৰৰ কান্ট্ৰি দিব লাগে ওকে খুব বেছি নহয় short term debt as a percentage of total external debt decline short term debt India কমিছে prudent external debt management ensured financial stability all right okay আৰু 10 মিনিট পিছত তোমালোকৰ ব্ৰেক দিম আৰু কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি চাও that means in CAD the export was more than import in 2024 no export is not India export import ke besi hoy nai import besi import is more than export tetia he negative hobo na import besi mane import tumi mane ki import mane tumi bahiror pora kini asa bahiror pora jodi kini asa that means you are paying foreign exchange তুমি বেছি পয়সা দি আছা হে বুলি হে নেগেটিভ এক্সপোর্ট কৰিলে তো পয়সা আহিব ইট ইজ প্লাস এক্সপোর্ট ইজ প্লাস ইম্পোর্ট ইজ মাইনাস তো যেতিয়া নেগেটিভ হ'ব CAD মানে ডেফিসিট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট ডেফিসিট মানে কম পয়সা নাই বুজিছা কি এক্সপোর্ট কৰি তুমি আগতে এক্সপোর্ট কৰিলা তুমি $100 পাইছা তুমি এতিয়া ইম্পোর্ট কৰিছা তোমাৰ এতিয়া দিব লাগিব $120 তাৰ মানে কি ব্যালেন্স হল -$20 that is current account deficit আজি স্কিমস বুৰো কৰাব নেকি স্কিমসৰ কাৰণে স্পেশাল ক্লাস আছে স্কিমস আজি আহিব জাস্ট মেনশনিং হ'ব অলপ খালি কম for this forex reserve is foreign exchange reserve কি যেতিয়া এই এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হয় যদি এক্সপোর্ট হয় এই বাহিৰৰ পৰা যে ডলাৰ আহে ইন্ডিয়াৰ RBI হেতু ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিয়ে ঠিক আছে হেতু কোৱা হয় ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ ফৰ দা টাইম বিং মই হেতু কলো okay so next is your medium term outlook chapter number 5 let's do one thing guys chapter 5 আমি start কৰ আগত let's take a 15 minutes break okay so it is now 8:52 listen it is now 8:52 now we are going for a break maybe তোমালোকে ডিনাৰ কৰিবা জি কৰিবলে কৰিলোৱা মই দুটা কিবা খাই লম we will be taking a break and we will resume the class from 9:10 PM okay so you may go now আৰু same etu live continue থাকিব ইয়াতে আহি জয়েন কৰিলে হল exactly at 9:10 okay CAD narrowed question কোনবা okay কৈ দিও যদি আছা তুমি CAD narrowed মানে কি এই ডেফিসিট টু কমিছে এই যে ডেফিসিট টু সাপোজ আগতে 120 আছিল ন এক্সপোর্ট সাপোজ মানা কি এক্সপোর্ট 110 হল আৰু ইম্পোর্ট
নো এক্সপোর্ট 100 থাকিলে ইম্পোর্ট ইন্ডিয়ার সাপোজ কমিলে ইম্পোর্ট হল 110 তেতিয়াও তো তোমার কি হল নেগেটিভ হল ন -10 হল আগতে আছিল -20 এতিয়া হল -10 মানে ডেফিসিট তো কমিছে পজিটিভ হৈ যোৱা নাই অলৰাইট ওকে নাও ইউ ক্যান গো ফৰ আ ব্রেক যোৱা ভাত খাব যোৱা চলো সি ইউ
Okay, আহিছা নে তোমালোকে কোন কোন আছা কোন কোন চাই আছা জনাবাচোন how many of are you there I am ready মোৰ হৈ গল সব I am ready for the class are you people ready কোন কোন আছা please জনাবা chatত okay আছা না চলো let's start বঢ়িয়া so our chapter 5 medium term outlook a growth vision for India now from this chapter 5 onwards na অলপ বস্তু কৰি easy হ'ব আমি অলপ জলদিও যাব পাৰো কোনো কথা নাই টেকনিক্যাল বস্তু অলপ আসিলে এই তোমার ফিনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েট এক্সটার্নাল ট্রেড অলপ টেকনিক্যাল পার্ট থাকে সেই কারণে আমার এই পার্টিকুলারলি সেই দুটা চ্যাপ্টাৰত অলপ টাইমটো বেছি লাগিছে এতিয়া আৰু টাইম বেছি নালাগে ওকে সো ইয়াতে আমি কি চাম ইয়াতে জাস্ট ভেরি ভেরি মানে কোয়েশ্চেন্স অহাৰ পুৰা একদম কোয়েশ্চেন প্ৰোন এৰিয়া মানে accident prone area হয় যে question prone chapter হয় we will see here a sustainable and inclusive growth focusing on productive employment and skill development addressing structural challenges let's see setting up the context see মই কিন্তু এইবোৰ যে হেডিং আছে হেবোৰ মই ইকোনমিক সার্ভে পৰা লৈছো নিজৰ ফালৰ পৰা মই কোনো বস্তু চেঞ্জ কৰা নাই এভৰিথিং খালি তাতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্যাৰাগ্ৰাফ আছে ডায়াগ্ৰাম আছে হেবোৰক খালি ওয়ান লাইনার্সত আনিছো কি পঢ়িবলৈ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় okay so India's GDP grew 12-fold between 93 and 24 India's GDP grew 12-fold মানে 12 গুণ between 1903 আৰু 2024 তাৰ মানে কিমান বছৰ it is a 30 years approximately 30 years of India GDP 12 গুণ বাঢ়িছে showcasing economic resilience the vision of Viksit Bharat 2047 will be the year when India will gain 100 years of independence hey jetia India will attain the 100 year of independence India wants to declare itself as a Viksit Bharat means developed India requires sustainable growth robust infrastructure and a skilled workforce so তুমি এটো ইকোনমিক সার্ভেত আৰু এটা টার্ম পাবা যাক অমৃত কাল বুলি কয় অমৃত কাল which one is the অমৃত কাল অমৃত কাল কোনটোক কয় tell me অমৃত কাল it is the 25 years time frame that India will be in its 100 years of independence okay that is when India attained 75th year from then it started the Amrit Kal that means now we are in the Amrit Kal yes very good okay so what are the challenges include climate change geopolitical tensions and advanced economies stagnation areas of policy focus employment and skills workforce 56.5 crore with 45% in agriculture and 28.9 in services note down this
মানে এটু পাবাই জাস্ট ইম্পর্টেন্ট হয় মই এটু কৈ আছো 56.5 crore people are in India's workforce. That means what? That in 140 crore people, 56.5 crore people are in India's workforce, with 45% in agriculture and 28.9 in services. So close to 50% people are related in agriculture. It is the reason, that's why agriculture is known as the backbone of Indian economy. মানে তুমি যদি ইন্ডিয়াৰ জিডিপি টু চোৱা তাতে এগ্ৰিকালচাৰ জিবিএ কিমান জিবিএ কন্ট্ৰিবিউশন ইট ইজ দা 17.7%, যোনটো বহুত কম, কিন্তু যেহেতু এগ্ৰিকালচাৰত ইন্ডিয়ান ওয়ার্কফোর্সত 45% মানে ক্লোজ টু 50% মানুহ এংগেজড, ওয়ার্কফোর্সৰ 50% মানুহ এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত আছে বুলি সবতকে বেছি এমপ্লয়মেন্ট দি আছে বুলি এইকাৰণে হেতু ব্যাকবোন অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি কোৱা হয় and 28.9 in service. India needs to create 78.51 lakh non-farm jobs annually to meet workforce demand. India etu koribo lagibo. Only 51.25% of youth are employable. Major skill gap. It is a problem. Major skill gap. Question ahibo pare. Mane India's employability khetrot which of the following options or which of the following statements of following words are a reason for employability gap? Employability gap mane ki they are in the age of employment, they are searching job but ihotok sakuri dia hua nai ba ihote sakuri pabole okkhom kyo itu bahut dangor reason that India eta major skill gap ase in curricula and training facility. Curricula mane schooling ba education. Curriculum or plural curricula. Agriculture and green transition. Agriculture faces land fragmentation, water stress. Agriculture ki problem? Indian agriculture ki problem? Land fragmentation mane মানুহৰ যিমান ল্যান্ড আছে এগ্রিকালচার ল্যান্ড তাকো এটু ভাগ ভাগ করি ইয়াতে অলপ তাতে অলপ তাতে অলপ এটু এটা প্রবলেম ওয়াটার স্ট্রেস এন্ড লো ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন কি আমার ইন্ডিয়ান ফার্মার্সে একেটা ফিল্ডত বারে প্রতি একেটা ক্রপ লগাই থাকে তো ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশন নাই এই বলি প্রোডাক্টিভিটি কম আর মার্কেটত কম দাম পায় policies focus on upgradation technology, reducing wastage and crop neutral subsidies. Net zero emission target by 2070 requires $1.7 trillion in investment. Ki jodi India net zero emission jodi lage mane carbon footprint zero jodi koribo lage India by 2070. Okay, mane tomar Kyoto protocol kinba Paris agreement or mote COP 24, 25, 26 or GG তোমার লোয়া হয়েছিল টার্গেট ইন্ডিয়া হ্যাজ 2050 টার্গেট টু আসলে অ্যাকচুয়ালি বাট ইন্ডিয়া সেড আমি নেট জিরো 2050 করিব নোৱাৰো ইন্ডিয়া সেড কি আমি 2070 পারিম এগেইন আ পটেনশিয়াল কোয়েশ্চন কি আমার ইন্ডিয়ার টার্গেট নেট জিরো এমিশনৰ কি অপশন 1 2047 মানে বিকশিত ভারত বুলি ভাবিবা তুমি 2050 Number 3, 2070, 2100. So right answer will be 2070. Confusion ki tumi jana Viksit Bharat ki 2047 hai ki 2050 hai ki. So again it is a probable question. Okay, mod rakhiba. Next, building strategy capacity and private sector growth. Mission Karmayogi. A mission Karmayogi 2 is related to civil services. Civil services of besi aru besi productive bonua, smart bonua, technology driven bonua, बहुत besi efficient bonua, capacity बढ़वा ताकि
এই যে bureaucracy মানুহক আৰু বেছি serve কৰিব পাৰে, that too smartly. That is mission Karmayogi. Again possible question. In details ebur ami government scheme ot eburar etu document ji scheme ase ebur particularly scheme or uporot again special class hobo ketia hobo hetu kintu tumalogor document ase kunba da Sunday schedule kora ase. Ma jar usorot road map to nai moi aji ako road map to share korim group ot. Okay, strengthening MSME, addressing credit gaps, deregulation and innovation to boost their GDP contribution. Production linked incentive PLI. Etu aru eta scheme hoy de PLI scheme. Listen, PLI scheme to ki hoy? PLI scheme to hol ki etu producers or karone, manufacturing ba exporters or karone, ki the producers who will be doing production in a very productive way aru yahate jodi efficiency to year after year बढ़ाई আছে তেতিয়া হলে government তেখেতক incentivize করিব. Incentivizing in the sense tax break দিব, tax rebate দিব, মানে tax যদি হতে পে কৰিছে tax ঘুৰাই দিব, power of subsidy দিব, even কি government পইচাও দি দিব পাৰে হেতু কোম্পানীক, হেতু কয় PLI scheme. And National Infrastructure Pipeline NIP, it was launched in 2019 with an outlay of 105 crore, but it will increase till 111 crore. Ki hai National Infrastructure Pipeline? It is building nationwide different infrastructures starting from roadways, railways, civil aviations, defense, atomic energy, everything comes under the National Infrastructure Pipeline. ठीक है? Okay. So karobar kiba question thakile you can ask. Hi sir, Dhruvo here. Hi Dhruvo. আৰু কোন আছা? Okay, নাই ন কিবা question এতিয়ালে? ঠিক আছে. Growth strategy and Amrit Kal. GDP growth above 7% requires sustained reforms, innovations and sectoral investment. Amrit Kal that is India in its after its 75th independence till 100th independence, till 2047 we are in a Amrit Kal. Number hunile olo bhal lage ki Amrit Kalot ami jiye asu, so that we can give more and more productiveness, efficacy, and we can be very more effective in our field. Etu ami bisaru ki ebur kisuman ei je term বহুতে ভাবে কি এবুর টার্ম এনে মানে বহুত bogus হয়, বহুত বেশি বহাই কথা কয় no. Kisuman these are something motivating term ki India has achieved its independence to 75-77 years we have completed. So it is a very long way, and by these 25 years that means we will be celebrating India completing its 100 years of independence in 2047. So if we compare India 1947, if we compare India now and 2047 to me India ki keneko sabo bisara. So etia moi India keneko sabo bisaru mane moi keneko 25 years pisot moi keneko thakibo bisaru. So moi tumi sobe mili jeneko standard of living amar baribo ta mane iman amar ki ami vikas korim, right? So আমি সবে মিলি বিকাশ কৰিলে सबका साथ सबका विकास যেতিয়া হ'ব, that will result into Viksit Bharat means developed India in 2047. So এইবোৰৰ ওপৰত অলপ মোটিভেশন ল'ব লাগে. So এইকাৰণে আমি অলপ দেৰিকে ক্লাস কৰিলে কোনো প্ৰবলেম নাই, থৰি গুটে বছৰ ক্লাস কৰিম আমি মাঝে মাঝে ক্লাস যে 60 days হে প্ল্যান, মানে 60 days তো আমাৰ নরমাল ক্লাস আৰু স্পেশাল 8টা ক্লাস আছে 68 days এটা প্ল্যান হয় আমাৰ। তাৰ পিছত চাও কি হয়, যদি তোমালোকে ভাবা কি স্যার আৰু হেল্প লাগে
So CSAP IS Academy is always there. Your Apurva sir is always there with you. So no issues. Pallavi present sir coming lately. Oh, no issues. Late ke ahisa kuno problem nahi. But till the end, I wish you people stay with me. মোক ইয়াতে অকলে পেলাই গুছি না যাবা কি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'টো পাম পিছত চাই লম পিছতটো পাবা বাট থিংক এবাউট মি কি মই অকলে অকলে থাকিলে ভাল লাগিব নহয় সো ষ্টে হিয়াৰ হা সো ডিনাৰ লাগিলে তাতে লৈ লোৱা টেবলেট লৈ লোৱা যদি খোৱা নাই কোনো প্ৰবলেম নাই বেছি নাই 11টা বাজিব দে বেছি টেনচন নকৰিবা ৰাতি 1-2টা নবাজে okay so focus on diversifying agriculture addressing skill deficits and mobilizing resources for green projects strengthening governance and accountability mechanisms for service delivery yate just bujibologia iman bostu nai sao kiba ase jodi bujibologia recommendation india's growth trajectory mane ki jana growth trajectory mane is je suppose ekdu mane alop technical hoy graph ki kisuman economy enekwa grow koribo pare kisuman economy enekwa hobo pare kisuman economy enekwa grow koribo pare enekwa hobo pare these are growth trajectory ha so India's growth trajectory is very smooth this is India's growth trajectory which is very smooth disruptions come maje kiba kibi hoi jay hetu belek kotha but India's growth trajectory is comparatively very smooth hoy enekwa noy it is not like this ki at a time bahut beshi uthi gole tar bisor akko pohi gole no India is trying to build this resilient capacity ki jodi kiba karonot globally jodi kiba issue thake India iman beshi farak nopore he karone saisa olop agot ki discuss korisu global inflation iman beshi thaka karon pisotu India inflation to range or bhitorote asile olop bahi goisile but immediately range ot ahi goise recommendations include fostering innovation boosting state capacity and aligning policies with climate priorities addressing challenges like skill gap and geopolitical risk ei same bostu du protectu chapter ote paba okay climate change and energy transition Sir, Amrit Kal Mane from 7500 years. Yes, exactly. Lakshmi, right. 4 hours bhagor lage, sir. Tomar logar class kori bhagor lage, but I am doing class 4 hours. Moi kori. Mur bhagor na lage. Fasage na lage. Okay, chalo. Global scenario and challenges. Developed nation face delays in energy transition due to geopolitical and economic factor. মানে কি ডেভেলপিং নেশনক যোনটো এই যে তোমার কার্বন এমিশনস যে কম কৰিব লাগে डेवलप्ड इकोनॉमी ऑलरेडी धुआं एमिट কৰিলে उन लोगों ने अपना धुआं छोड़ दिया दे बिकम डेवलप्ड এতিয়া डेवलपिंग नेशनसৰ ওপৰতো প্ৰেছাৰ আছে এগ্ৰিমেন্টস বোৰৰ কি তোমালোকে কাৰ্বন এমিশনস কৰিব নোৱাৰিবা কম লাহে লাহে কম কৰিব লাগিব সো ডেভেলপিং নেশনসৰ কাৰণে যদি ইমান problematic hoy industrialization to yate kita develop hobo noribo thik ase tar upor geopolitical tension ki jetia develop hobo jay ei developed countries kita ba ei disturbed countries kita yote kajia kore amar developing countries er upor kiba contagion effect eta hoi jay because the whole world is one family nowadays ki sobe sobor logot connected to he boli developing nations or problem to jiye hok to eje India kenekwa ke তোমার climate actions low আছে what is the status is India's solar power's capacity has increased to 82.64 gigawatt as of April 2024 achieved 40% non-fossil fuel based power capacity by 21 ahead of schedule মানে non-fossil fuel based mane solar wind then your clean energy fossil fuel or bahire thik ase to 40% already India achieve korile that is ahead of time
reduce emission intensity of GDP by 33%, meeting target 11 years early. India 11 বছৰ আগতীয়াকৈ আছে আৰু it is ahead, 11 years ahead, that India 33% of the GDP carbon emission already reduce কৰিলে. ঠিক আছে. Pollution, yes, Delhi, Guwahati আৰু বিভিন্ন অঞ্চল বহুত পলিউটেড হয়, কিন্তু গ্লোবালি যদি চাবলৈ যোৱা ইন্ডিয়া কার্বন এমিশনস কম কৰিছে. এইবোৰ দিল্লীৰ পলিউশনটো ইয়াৰ এটো লোকাল ৰিজন হয়. ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ এ ৰিজন, বাট লোকাল বহুত বেছি পলিউশন. তাৰ ওচৰে পাজৰে যিমান এই স্টাবল বাৰ্নিং হয় সেইবোৰৰ ধোৱা, জিওগ্ৰাফিক্যাল লোকেশনটো তেনেকুৱা হয়, সব ধোৱা কেইটা আহি তাতে ট্ৰেপ হৈ যায়. তো সেইবুলি কিছুমান ৰিজন আছে, বাট ওভাৰঅল যদি চাবলৈ যাওঁ কি yes, India is ahead of time, at least এটো ডকুমেন্টটো এটোৱে কয়. সো এই বস্তুবোৰ অলপ নোট ডাউন কৰিব বস্তু আছে. ফাইন. এডাপশন স্ট্ৰেটেজিজ ইৰিগেশনৰ আছে ইয়াতে. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. What is this प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? इटू irrigation scheme है. It is the scheme related to irrigation. जार theme is कि हर खेत को पानी बा more crop per drop. More crop per drop. Like what? By efficiently using water, producing more and more crop. जिमान कम पानीत जिमान बेसी फसल उपज হয়, এটো হল प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. Okay, Amit is saying doing class from the beginning, single class to skip কৰা নাই because আপোনালোকে বহুত effort দি আছে. Grateful for CSCP, thank you so much. Thank you so much. আচ্ছা, আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন আছে. পিপিটি ক'ত পাবা? পিপিটি আমাৰ এপত পাবা. তোমালোকে স্যাৰ অভিজিৎ স্যাৰ জিপুল স্যাৰতে কৈছে, মইও বাৰবতে কৈছো, গ্ৰুপতো মেছেজ দিছিলো যে তোমালোকৰ যদি এই পিপিটি টো লাগে, CSAP IS একাডেমি যোনটো এপ আছে প্লে ষ্টৰত, হেতু ডাউনলোড কৰা. অলমোস্ট সবে ডাউনলোড কৰিছে. যদি কিছুমান আছা ডাউনলোড কৰা নাই, CSAP IS একাডেমিৰ এপটো ডাউনলোড কৰা. তাতে তুমি এটা কোর্স পাবা. তার কারণে খালি ₹100 এটা দিব লাগিব. 100 only a token amount 100 rupees to দি তুমি কোর্সটো পারচেজ কৰিলে আমাৰ ক্লাছৰ যিমান ম্যাটেৰিয়েলস, আমাৰ ক্লাছৰ MCQs, PYQs, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ম্যাগাজিনস হেতু গ্ৰুপত পাবা. তাৰ লগত after few days test series will also be available. কিছুমানৰ কোৱেশ্চন আছিল টেস্ট সিরিজ পাবা নে নাই? obviously পাবা, কিয় নপাবা? Without test, the preparation is not absolutely not complete. Test series তোমালোকে পাবা হেতু particular course. So, এই continuously যাতে তোমালোকে বস্তুটো পাই থাকা, এখানে এই 100 rupees এটা পে কৰি তোমালোকে এপৰ পৰা ল'ব পাৰা. Okay. এটোৱে নিৰঞ্জন দাস, মই হেতুৱে কলো আপোনালোকৰ কোর্স কেনেকৈ লম. তুমিতো ক্লাস কৰি আছা, so ক্লাস টো হৈ আছে, এইটো ক্র্যাশ কোর্স. Class is absolutely free for everyone. যদি class related materials, test, MCQs কিবা লাগে, এটো 100 rupees course এপত গৈ তোমালোকে পাই যাবা. আৰু কিবা বেলেগ কোর্স যদি লাগে তুমি CSCP IS একাডেমিৰ ফোন নম্বৰত কল কৰিলে হল. যুৱজ্যোতি is asking, sir, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना কি হয়? এটো actually crop insurance scheme হয়. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना is a crop insurance scheme. যোনটো ফাৰ্মাৰে লৈ লব পাৰে. আৰু যদি কিবা crop failure হয় due to bad weather, fire, what কিবা যদি crop বেয়া হৈ যায়, তেতিয়া government will pay the money, the insurance company will pay the money to the farmers. That is your crop insurance scheme. All right. So এই হৈ গল আমাৰ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. अमृत धरोहर. Now what is this अमृत धरोहर? This is related to wetlands.
promotion of wetlands, tourism boost, then tare flora, fauna, protection, heburar mane wetland je ase amar, the Ramsar sites, India junbur Ramsar sites ase, এই ইয়াৰ আন্ডাৰ যোনবোৰ wetland আছে এটো protection দিয়া আৰু কি ইয়াৰ এটোৰ পৰা productivity টো লোৱা কেনেকুৱাকে এই ৰামসাৰ সাইটছৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ ইমান মানে উপজ wetlands বোৰ যে আছে তো তাৰে পৰা কি ধৰণে productivity কেনেকুৱা ইকোনমি গেইন কৰিব পাৰে টুৰিজম কেনেকুৱা বুষ্ট কৰিব পাৰি wetlander মাধ্যমেদি মানুহে এমপ্লয়মেন্ট আৰু ইনকাম কেনেকুৱাকে maximum generate কৰিব পাৰে হেবুৰৰ কাৰণে এটো এটা program that is Amrit Dharohar program enhance adoption capacity ঠিক আছে okay next India's energy demand is expected to grow 2 to 2.5% by 2047 India's energy demand ঠিক আছে মানে আজি জিমান আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি বা এনার্জি ইউজ কৰো হেতু ডিমান্ড বাঢ়িব যেতিয়া 2047 হ'ব দ্বিগুণতকে আঢ়ৈ গুণ বাঢ়ি যাব initiatives like Pradhan Mantri Surya Ghar Yojana what is this Surya Ghar Yojana it is the solar rooftop program the central government is giving subsidy to the people who wants to install solar panels on their roof ki tumar government e koi ase ki amar pora paisa loa subsidy loa tumaloke olop paisa dia aru nijor ghorot chatot solar panel bohai lo aru gute electricity tumi sunlight or pora pai thakiba green energy thik hai 30 gigawatt solar capacity 17 lakh jobs green hydrogen mission it is very new green hydrogen mission targeting 5 million metric tons green hydrogen by 2030 ठीक है very important green hydrogen mission very important a union budget government schemes will be doing lately economic survey হেতুৱে কলো মই আজি just breaker আগত মই কৈছিলো যে মই ইকোনমিক সার্ভেটো কিয় আগত আনিলো কারণ জানুয়ারিত যেতিয়া আমাৰ ইকোনমিক সার্ভে আহিব তাতে আকু যে এবাৰ ইকোনমিক সার্ভে আমি কৰিম হে বুলি এইটো সার্ভেটো মই আগতীয়াকৈ কৰাই ললো দেন অন আ স্পেশাল যোনটো শিডিউল আছে অন ইকোনমিক সার্ভে এটো আমি বাজেট কৰিম আকো ডিটেইলছত ক্লাস হবনে স্কিমছৰ এবসলিউটলি হ'ব গভর্নমেন্ট বাজেট আৰু ইকোনমিক government union budget government schemes Assam budget government schemes বুলি ক্লাস আছে তাতে government scheme স্পেশালি 2 ঘন্টা সেশন হ'ব আৰু বাজেটৰ 2 ঘন্টা সেশন এটো 2 ঘন্টা অলৰাইট চলো নেক্সট challenges just তেনেকা বুজিবলগীয়া নাই ডকুমেন্টটো পাই যাবা you will just read out the challenges এতিয়া মই চাও কি তোমালোকক আৰু বুজাবলগীয়া আছে হা Finance and market mechanism. Sovereign green bond raised 36,000 crore in 2023 for green projects. Sovereign green bond, again bond. It is government issue kore by any corporate can also issue. Generally government e basically kore project or karne green projects or karne. ठीक है से ये green projects or karne government e sovereign green bond issue kore. Sovereign माने की India निजोर bond. Sovereign green bond कि तुमी गवर्नमेंट ऑफ যদি গ্रीन বন্ডত পইচা দি আছা that means government হেতু পইচা দি গ্रीन projects কৰিব তাৰে 36000 crore governmental উঠাইছে Indian carbon market incentivizes low emission technologies SEBI sustainability framework ensures corporate accountability হ'ব ইটো অলপ চাবা Indian carbon market incentivizes এই তোমাৰ a program to Indian carbon market the organization it incentivize low emission technology jodi kunuba eta company ba tumi jodi kiba technology banaisa
production technology into both low emission kore, the ICM will incentivize your firm. Okay, so let's see the next chapter. Social sector. Okay, scheme baba kisuman. Scheme like major initiatives like Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Awas Yojana, Jal Jeevan Mission, improved quality of life. Ayushman Bharat, that is, the Ayushman card holder will get treatment in every government hospital and some empaneled private hospitals up to 5 lakh rupees. Pradhan Mantri Awas Yojanar under Manhok Poisa Dia Hobo Ghor Banabo Karne. Jal Jeevan Mission, that is JJM, all over India কাম চলি আছে, অসমত কাম চলি আছে, কি ঘৰে ঘৰে আমাক কি দিব, ট্যাপ দিব আৰু সাপ্লাই পানী আহিব। এটো ট্যাগলাইন টু কি, हर नल में जल, हर नल में जल। Over 10.3 crore women received free LPG under PM Ujjwala Yojana. এবোৰৰ আন্ডাৰত আমি স্পেশাল ক্লাস লম। এতিয়া জাস্ট আমি অলপ চাই লও কি কি আছে, তোমালোকে নোটো কৰি লোৱা লগে লগে। More than 552.6 crore Jan Dhan accounts that we have already discussed. Expenditure trends in social sector. So government e kiman pusa kharach korile, CAGR er full form hol tomar compounded annual growth rate. Compounded annual growth rate, proti bochor compounding hoi growth jiman hoy. Government spending on social service grew at CAGR of 12.8% from 18 to 24. So ebur question nahe, just mention ase boli dilu, don't worry, kiman percent kharach korise ebur question exam ot nahe, don't worry, percentage se bhoy na khaba, bur bosar percentage di dise etu ahi gole jodi ahe no bhabiba etu right, percentages generally bhul ke ni diye karon commissions jane ki percentages kune iman monot rakhibo nware, but kisuman ase de GDP growth, NPA hebur monot rakhibo lage. Spending on health rose by 15 point, actually moi ebur disu kiyo janane, এই যে গ্রিউ রোজ হেবুর আহে যে এক্সামত বাহিছে নে কমিছে, মই ইকোনমিক্স সাহেবে কিদিও পঢ়াই নাই স্যার, মই মানে নাজানো বাহিছে নে কমিছে, কমিছে সাগে মোৰটো লাগে কমিছে, নহয় চাব লাগিব ন বাহিছে নে কমিছে, কিমান বাহিছে কিমান কমিছে, that does not matter in your prelims, but বাহিছে নে কমিছে হেতু জানিব লাগিব। Social services accounted for rupees 25.7 of total government expenditure. হবো এই বাহিছে কমিছে কিনি জানিলে হল দে। বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও, women empowerment, বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও এটো তো জানাই। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स 5,000 रुपीज एवरी माने एनुअली एटा, सॉरी एनुअली নহয় ইনস্টলমেন্টত দিয়া হয়, এটো কিছুমান স্টেটত অলপ বেছিকৈ দিয়ে দে, ডিফারেন্ট আছে। 6.9 crore hospital admission for women were facilitated under Ayushman Bharat. ঠিক আছে, অলরাইট। এতিয়া আমাৰ জলদি হ'ব, এবাৰ এতিয়া আমাৰ টেকনিক্যাল নাই, ডোন্ট वरी, জলদি হ'ব। Rural development initiatives, Swachh Bharat mission constructed, এবোৰ জানিব লাগিব। Swachh Bharat mission constructed 111.7 crore toilets in rural areas. Jal Jeevan mission provided 11.7 crore household with a tap water connections. हर घर नल में जल, हर घर की असली टू, हर घर नल से जल ना, ओके यस डेजी, थैंक यू। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस लीकेजेस थ्रू जैम, जैम और फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जैम? ब्रेड और जैम নহয়, जैमर এটা ফুল ফর্ম আছে, কি হয় কোৱা? जैम ट्रिनिटी, ट्रिनिटी মানে তিনিটা বস্তু। What is the full form of jam?
No answers. Jan Aadhaar Mobile. It is Jan Aadhaar Mobile. Jan mane, it is the Jan Dhan account. It is your Aadhaar card or Aadhaar number, and it is your mobile. Okay, so Jan Dhan account connected with Aadhaar card number and mobile number. That means ei je tumi DBT paba, direct benefit transfer directly to your account, mobile message paba, everything is connected. Gute government or jiman social services directly tumi tumar bankot paba, and message will be there in your mobile phone. Fine, there is no leakage. Agote jodi cash asile transfer hoa asile tumar account or transfer hobo बहुत दिन होबो অলপ হৈছে অলপ ফনে এতে এবু সিস্টেম নাই ডাইরেক্টলি জুনটো অ্যামাউন্ট ডাইরেক্টলি তোমার মোবাইলত আহিব মানে অ্যাকাউন্টত আহিব এডুকেশন রিফর্মত কি আছে এনইপি 2020 এটু ডিসকাস কৰিবলকে বহুত আছে এটু আমি গভর্নমেন্টত কৰিম ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি focuses on experimental learning multilingual education and holistic development initiatives like samagra shiksha abhiyan पोषण भी पढ़ाई भी बा पोषण अभियान पोषण माह these are national nutrition mission then addressing learning gaps highlighted by the national achievement survey remains a challenge লিখিব পাৰিব পোষণ অভিযান পোষণ মাহ বা পোষণ মান্থ হয় এটো একচুয়ালি ইংলিশত মান্থ হিন্দীত এছামিছত মাহ healthcare Aadhaar Ayushman Bharat we have already seen then e-Sanjeevani enabled 26.62 crore telemedicine consultation etu government or eta portal hoy government of India eta program portal hoy ki that you online tumi doctor online medical consultation lobo pariba under e-Sanjeevani this was also initiated during COVID. National mental health programs address increasing mental health concern. This is very important. National mental health program. Alright. Questions notun bostur por ahe na. Eburo pora questions ahibo. So we cannot ignore economic survey. Janibologe dher 10 tar bhedor 9 ta bostu to yar pora ahe. Poverty alleviation and inclusive growth. 13.5 crore Indian exited poverty between 1516 and 1921 as per the MPI. What is MPI? Multi-dimensional poverty index. Rural India witnessed the largest improvements with states like UP and Bihar leading the way. Mane juntu multi-dimensional poverty index ulai by the United Nations Development Program and Oxford University. Aru Oxford University তোমার ইন্ডেক্স টু লাই এটুর মতে ইন্ডিয়ার 13.5 crore মানুহ পভাৰ্টিৰ পৰা এক্সিট উলাই আহিছে মানে rural India chalo etu hoise aru India UP aru Bihar is leading the way mane etu je poverty pora ulaise tate UP aru Bihar or eta important role ase okay chalo so next is our chapter number 8 employment skill development etu note koribologia bostu India's unemployment rate 3.2% in 22-23. Workforce 56.5 crore. It already I discuss korisu. Manufacturing sector pre-pandemic level of G employment asile tatke besi ase. Etu bostu important. 3.2 is India's unemployment rate.
যেতিয়া নেক্সট আমাৰ হেৰি আহিব ন ইকনমিক সাৰ্ভে আহিব 24-25 ত বস্তু কেটা চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া আমি এক্সামৰ আগে আগে চেঞ্জেস কেটা কি কৰিম জানা সাপ্লিমেন্ট কৰিম সো মই তোমালোকে এটা কথা কও আজি সাগে অলপ অলপ নোটস বনাইছা তোমালোকে এটো ডকুমেন্টটো পাবা এটোটো থাকিব ন তো এটোৰ পৰা যদি লিখি লব পাৰা প্ৰিন্ট কৰিলে কৰি লবা এজ ইউ উইশ মই কম যেতিয়া পঢ়িবা বস্তুটো জাস্ট ওয়ান লাইন এইবোৰ বস্তু নোট কৰিবা যেতিয়া আমি জানুৱাৰী এন্ডত মানে জানুৱাৰী মানে ফেব্ৰুৱাৰীতে হ'ব আৰু ক্লাসটো ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া আমি আকৌ ইকনমিক সাৰ্ভে ক্লাস কৰিম সেম বস্তু কেটা আহিব ন কিন্তু নাম্বাৰস কেটা বেলেগ বেলেগ হ'ব তেতিয়া সেম তুমি হেই কপিটোত নতুন ডেটাটো লিখি যাবা ডাবল কষ্ট নহব মানে এতিয়া জাস্ট স্কেলিটনটো বনি আছে জানুৱাৰী আহি ইকন 24-25 ইকনমিক সাৰ্ভে গল আহি পালে এটো আমি সাপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিবই দে কাৰণ মাৰ্চত পেপাৰ হ'ব এনেকুৱা দেখা গৈছে কি এসপ্তাহ আগৰ নিউজো APSC সুধিছে Youth unemployment rate fell to 10% in 2023 from 17.8 in 17-18. अच्छी बात Female labor force participation rate rose মানে women or junto unemployment rate hetuo komise ekane FLFP bahise women workforce participation supported by PM Matru Vandana Yojana aru PM Ujjwala Yojana already discussed. Skill development only 4.4% of young workers are formally skilled. This is very, very bad. Total workforce or khali 4.4% young workers were formally skilled. Baki tumar formally unskilled. Highlighting gap in skilling. Key initiative ase ebuor karone Skill India Mission, National Apprenticeship Promotion Scheme, Skill India Mission, National Apprenticeship Promotion Scheme. এই তোমার স্কিল গ্যাপৰ কাৰণে আছে মন কৰিবা বস্তুটো ডিজিটাল স্কিলিং program such as UI prepare workforce for AI driven jobs কিমান possibility UI মানে युवा আৰু AI so this is a digital learning platform to teach the youth about AI in skill about AI কি এনেকুৱা কি AI use কৰি নিজৰ স্কিল বুৰ আপগ্ৰেড কৰিবা AI শিকাটো এটা স্কিল সো এইকাৰণে তুমি চাবা আজিকালি বহুত লাগি পৰিছে AI শিকা এইটো গভৰ্ণমেন্টৰ হয় UI অলৰাইট you can check this okay challenges বুৰ তোমালোকে পঢ়িলে গম পাবা future of work and AI impact so future of work অলপ futuristic কথা আছে AI creates opportunities in agriculture AI creates opportunities in healthcare education but disrupt routine jobs ঠিক আছে কিছুমান চেঞ্জ আহিলে অলপ ডিসরাপশন হবে sectors like BPO মানে business process outsourcing মানে এই কল সেন্টার যে থাকে এবোৰ BPO হয় but new roles face risk but new roles in data analytics and cyber security emerge মানে হেফালে যদি ইন্ডিয়া আজি BPO লিড কৰে due to AI BPO downfall হ'ব পাৰে কিন্তু আনফালে যদি মানুহবোৰে স্কিল ডেভেলপমেন্ট কৰি লয় তেতিয়া ডেটা এনালাইটিক্সৰ নিচিনা কাম আছে সাইবার সিকিউরিটি নিচিনা জব আছে হেবোৰটো মানুহ ইনভলভ হ'ব skilling programs must focus on AI integration and future ready technologies government initiative entrepreneurshipৰ কাৰণে প্ৰধান মন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা stand up India startup India schemes like Pradhan Mantri ABRY and EPFO payroll additions enhance formal employment labor codes streamline regulation improving transparency and accountability Pradhan Mantri ABRY hol tumar
आत्मनिर्भर रोजगार योजना, आत्मनिर्भर रोजगार योजना, लेबर कोड स्ट्रीमलाइन हो गल ठीक है। तो ABARY इटू किन्तु EPFO माने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फांड ऑर्गेनाइजेशने इटू इनिशिएट करिसे इटू हल माने चलाय आरो ABRY हेबुर आमी साम इतिया आमी डिस्कशनत नाजाও हेबुर कलो ना हेबुर जल्दी जल्दी हबो आरो हेबुर डिस्कस करिबलगिया आछे लाइक हेबुर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कि इटू लोन হয় इटू 10 लाख लगे लोन आছিলে एबारर बजेटत हेतु बहाइसे 20 लाख কৰি দিছে स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया हेबुर তোমালোকৰ गवर्नमेंट स्कीम्सत वी विल डिस्कस ओके सो एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की আছে सो एग्रीकल्चर grew at 4.18 annually over the last 5 years record food grain production of अच्छा स्टूडेंट से कंफ्यूज हो पारे सर हेफाले 20% और 17.7% और जीडीपी कंट्रीब्यूशन आहिसे तार माने कि एग्रीकल्चर की कमिसे नो एग्रीकल्चर तेनेकुवाके कमा नाइ ईयर ऑन ईयरत कमिबो पारे बट लास्ट 5 इयरत 4.8% एनुअली ग्रो करिसे माने टोटल प्रोडक्शन किंतु हेफाले सर्विसो बाहिसे हेफाले मैन्युफैक्चरिंगो बाहिसे परसेंटेज वाइज डिविएट कंट्रीब्यूशन तो कम नॉट बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्टिविटी record food grain production of 329.7 million tons in 22-23. It is a record food grain production. India is the largest producer of milk, idu jana, pulses and spices, and second largest for rice and wheat. It is again potential question. He largest जगह दी दिबो second largest जगह दी दिबो largest, so you people will get confused. Challenges already discussed करिसिलो एबार same बस्तु दो आछे okay government initiative MSP provides remunerative MSP this is your minimum support price provides remunerative return especially for oilseeds and pulses. Digital agriculture mission promotes smart and agriculture technology. PM Kisan and PM Matsya Sampada Yojana it fishery karne enhance income support and infrastructure development. PM Kisan this Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi farmers by farmers family government or para paisa diya hoy same is the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana to fish mane fishery karne diya hoy. Promoting crop diversification national food security mission boost pulses oilseed and nutri-cereals production. Crop diversification program reduces dependency on water intensive crops. Higher MSP for coarse cereals and oilseeds incentivizes diversification. ENAM it is National Agriculture Market. It ki hoy moi olop koi diu. It is a kind of a e-marketplace where the farmers or the APMCs agriculture produce market committees register their goods directly to the portal aru different government departments or godowns they can purchase directly for the farmer or the APMC mane kind of a e-commerce platform into farmer aru APMC involved thake. AgriStack and Krishi DSS leverage data for improved agriculture decision. Please ebur bostu olop mark kori thoi dia. We will discuss lately. Aji na hoy. Drones and precision farming enhance productivity and sustainability. Very important. Question ahibo pare. Both in prelims and mains. Precision farming related ki bostu right wrong. Etu precision farming ki hoy.
National Mission for Sustainable Agriculture promotes climate resilient farming. Then another PM Pranam encourages reduced chemical fertilizer use. Micro irrigation scheme and watershed projects improve water usage efficiency. Alright, PM Pranam यार full form to तुम्हें लिखिबो परा मैं कोई दियो प्रधानमंत्री program for restoration and restoration comma awareness comma generation comma generation and amelioration earth. Program for restoration, awareness, generation, nourishment and amelioration of earth, of Mother Earth, that is PM Pranam. Etu ki tomar fertilizer related scheme hoy. It is a scheme related to fertilizer. Alright, so a whole next aru besi nai, we are about to end mane Indian tar pisot Assam to start korim. Assam to besi noy koru ase. Livestock grew at CAGR chalo ebur to data hoi gol. Scheme yate ase HIDF aru Pradhan Mantri Matsya Sampada kolu. Fishery production reached record chalo yato saba fishery production o bahise 17.54 million tons of mass production hol. Industry yato scheme kisuman paba. Industrial GVA to sailwa, it is 25% above pre-COVID levels. COVID er agot jiman level ase tatke 25% besi. Manufacturing yate important hoy to manufacturing aru construction 9.5% bahise. Growth sector ki machinery, chemical, pharmaceutical aru transport equipment. Hebur question ot ahe. Declining sector etu bosor petroleum, textile, beverage. Alright, government or PLI scheme ase aru ase PM Mitra Park. PM Mitra. Sector cement sector specific ho yate data ase tomar. Cement production reached 427. Don't worry, these things will not be asked. Pharmaceutical kite hudibo pare mane, see these are all your sunrise industry these are all sunrise industry. Question can be asked like this, ki which of the following industries are considered as sunrise industries in India. Tetia tomalokor etu lagibo yate mobile o ahibo, mobile phones mane smartphones. Another very important point, MSMEs contribute 35.4% of manufacturing output and 45.7% of export. This data to both important. Eto manufacturing output of MSME kiman contribute kore aru export of MSME kiman contribute kore. That is very very important. Udyam registration karne eta portal ase, yar naam hol Udyami Mitra. Note down it, Udyami Mitra. MSMEs benefit from government schemes and enhanced credit
access. All right, likhisa? Okay, so recommendation outlook তোমালোকে নিজে চাই ললে হ'ব এতিয়া service sector grew at 7.6% যাৰ GVA সবতকে বেছি service export 44% of total export কি include কৰে software service business service মানে ইয়াতে BPO business process outsourcing GST collection reached 20.18 lakh crore reflecting robust sectoral activity. Bank credit to the services sector grew by 22.9%. Chalo, it already we have discussed. Okay, so yata aru eta khali notun aviation sector means your that aeroplane and all. Aru real estate mane construction. So construction means yate thaka flat jo bone je. Saw significant credit inflows with aviation credit going 60-56 মানে সবতকে বেশি পয়সা aviation sector পাইছে এবাৰ লোন কার পৰা তোমার কমার্শিয়াল ব্যাংকসৰ পৰা হ'ব এইবোৰ বস্তু অলপ তুমি কম চালে হ'ব এতে কি ভেরি গুড ডিজি যাত্রা ইয়াতে important and regional connectivity schemes enhance accessibility and efficiency. Air traffic increased by 15%. Ports and ships registered higher cargo and handling expanded capacity. India ebar welcomed 92 lakh foreign tourists. Schemes like Prasad, tourism, Swadesh Darshan scheme. Prasad लिखित हुआ Swadesh Darshan scheme. Okay. IT sector কিছুমান scheme আছে চাবা future skills prime support AI and deep tech initiatives like future skills prime support AI and deep tech growth. We will discuss all this. Just তোমালোকে note down কৰা last second chapter infrastructure national monetization pipeline to olop bujhai di listen now what is this national monetization pipeline monetization means kunuba eta asset ok tumi enaka kamot lagaisa tare pora paisa ahi thakibo bikri kori dia nohoy monetize kora ki suppose tumar eta ghor eta ase jot kuno na thake tumiyo na thaka room ase suppose duta তুমিও না থাকা তাত কোনো না থাকে এনে পৰি আছে বাট দ্যাট রুম ইজ ইওর অ্যাসেট তুমি এতিয়া ভাড়াত ভাবিছা কি ভাড়াত দি দিবা তো তুমি ভাড়াত দি দিলা তো এই যে তুমি ভাড়াত দিছা হেতু কোৱা হয় মনিটাইজেশন কারণ এই রুমৰ পৰা তোমাৰ এতিয়া পিৰিয়ডিক্যাল ইনকাম আহা আৰম্ভ হ'ব কিবা লিজত দি দিছা তুমি এক বছৰৰ কাৰণে আৰু লামসাম পেমেন্ট এটা লৈ লৈছা হেতু হল তোমাৰ অ্যাসেটৰ মনিটাইজেশন তেনেকুৱা Government of India ro kisuman asset ase land ase cargoes ase ships ase aeroplanes ase ports ase airports ase government e jodi solabo noare government e ki kore government e etu private company di die solabo karone ki bhai tumi etu loi lua aru tumi etu solai thaka ঠিক আছে যেনেকুৱা আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইন্টাৰনেশনাল এয়াৰপোর্ট Guwahati airport juntu edu government ki korise edu Adani group ok di dise bikri kori dia nai edu monetize korise ki edu maintenance apuni korok tare jiman ji business hobo paisa apuni pabo bhara sara apuni pabo kintu eta lump sum kinba yearly payment government ok di thakibo asset to private company manage koribo solabo paisa pabo public or pora ba beleg vendors or pora কিন্তু গভর্নমেন্টক এটা ভাড়া দি থাকিব বা লামসাম এটা পেমেন্ট কৰি দিব আৰু এটো এটা পার্টিকুলার 10 বছৰ 15 বছৰ 20 বছৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে লিজত এটো কোৱা হয় মনিটাইজেশন তো তেনেকুৱা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 2019-20 ত আইডেন্টিফাই কৰিছিলে কিছুমান গভর্নমেন্টৰ আন্ডাৰলাইং এসেট which is eligible for monetization so গভর্নমেন্টে এটো
মনিটাইজেশন প্ৰসেছত ৰাখিছে হেতু প্ৰগ্ৰামক কোৱা হয় নেশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন তো এটো কমপ্লিট হল financial year 24 ত গভর্নমেন্টে 3.81 lakh crore rupees receive কৰিছে through this monetization pipeline ठीक है high speed corridors चलो ये जो रास्ता हाईवे बनी আছে अंडर भारत माला परियोजना asset monetization just तुम्हारा को बोलूं रेलवे की वंदे भारत ट्रेन फ्रेट कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर electrified network expanded to 63,456 kilometer route ports aru ships tumar yate ase sagarmala program aru harit sagar mane green ocean sagarmala program it is the connectivity of the ports connectivity of the 7516 kilometer coastline renewable energy green hydrogen mission green energy corridor chalo hydrogen mission ami korisu yate green energy corridor likhi thoba ebu terms keta likhi thoba all right these things are done এবোৰ আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিছো এবোৰ অলপ ৰিপিটেটিভ আছে কোনো কথা নাই লাস্ট চ্যাপ্টার এটো বেছি এটো অলরেডি হল আমাৰ চ্যাপ্টার নাম্বার 6 তো আছে 13 তো আছে reduced emission intensity of gdp by 33 চলো 11 বছর আগত আছে আমি পঢ়িলো এটো 40% ইলেক্ট্রিক ক্যাপাসিটি থ্ৰু নন ফসিল হেতু আমি পঢ়িলো ওকে ঠিক আছে সোলার অ্যালায়েন্স ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স ইন্ডিয়া ফ্রান্স এন্ড अदर कंट्रीज coalition for disaster resilient infrastructure ঠিক আছে সো এবোৰ আমি অলরেডি পঢ়িলো focus on energy substitution ignores over consumption life cycle cost of renewable technologies are often overlooked chalo ঠিক আছে হবো mission life এটো সেপারেটলি আছে lifestyle for environment emphasis individuals responsibility for sustainable living launched at COP 26 in 2021 mission life promotes 75 actionable items like reducing single use plastics and conserving water mission life এনেকুৱা directly কেনেকুৱা question আহিব mission life or under কি program আছে তো তাৰে তিনিটা চাৰিটা statement দি দিব কোনটো right বা কিমানটা right আজিকালি তো কোনটো right আহে আৰু লগত আহে কিমানটা right তো এটা হল reducing single use plastic aru conserving water aru dher ase ami sam pisot encourages voluntary actions like give it up lpg subsidy scheme eto bahut purana hoy gol 2015 key challenges in climate action $6 trillion lagibo for ndc okay chalo ebor ami already discuss korilu kiba notun ase nai ami etia lahike assam not to start korim sage yes we are done with Indian economic Indian economic survey amar hol now we will start with Assam economy to besi time na lage de Assam economy to besi time na lage don't worry so moi janu tumalokor bahut time hoi gol from 7 8 9 10 3 ঘন্টা 16 মিনিট হল 3 ঘন্টা 16 মিনিট হল আৰু অলপ টাইম সো থাকা বাই 11 হৈ যাব ওকে কোনবা কৈছা নেট হেক স্যার আই এম ভেরি সরি ফর দ্যাট উপায় নাই আমাৰ অলপ কৰিব লাগিব আমাৰ অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব So Assam economic teneka bujibo lagi ekku nai eneka fast hoi jabo kor pora question ahibo khali hetue kom moi okay so this is your Assam economic survey 23-24 কিন্তু কথাটো এটো হল কি ইমান নো কোনো টেনশন লগিয়া কথা নহয়
Indian Economic Survey to ahi jabo January 31st Assamot to deri hobo kintu Assamor eta ki hoy Assamor jintu economic survey ase etu change nohoy etu ekie thake so kisuman jetia পঢ়িবা ন বহুত পুৰণা বস্তু পাবা খালি Assam government e numbers kida olop add kori die so etia jintu economic survey ase hetu sale that's it okay Assam economic survey pora question ahe etia Assam economic survey aru jintu ami union economic survey saisu tare majot bahut bostu common thake tamane jodi Indian economic survey to tumi beshi bhalke পঢ়িছা tetele Assamor bahut kini part already পঢ়িলা খালি কিছুমান অলপ factual numbers কিছুমান জানিব লাগে যোনটো দেখা গৈছে যে এনেকুৱাকে খুদে কেনেকুৱা আৰু এটা বস্তু চোৱা কি Assam economic survey টো কোনে পাবলিশ কৰে I don't know it is visible from here or not I think it is not visible in your screen Assam economic survey is published by the Directorate of Economics and Statistics Directorate of Economics and Statistics itu document to paba tare pora tumi sai lole hol ঠিক আছে question তেনেকুৱা কে আহে এটা ক্লাছৰ আৰম্ভণিত দেখাইছিল ন গাঁও পঞ্চায়তৰ আৰু এবাৰ দেখাব লাগে নেকি নালাগে সে মনত আছে না এটা question দেখাইছিল PYQ 2020 most probably APSC সুধিছিলে how many গাঁও panchayats are there in Assam একবার সোয়াসুন number of গাঁও panchayat এইয়া চাইছা তেনেকুৱাকে question আহিব this is how question will come town এইবোৰ আছে Assam economic survey so তেনেকুৱাকে document টো মই লৈ আনিছো চাও আৰু so এইয়া এইটো particular 23-24 or মতে see Assam 23-24 but update is 22-23 but something has been changed but silo document mote district 35 revenue circle 154 gaon panchayat 2197 inhabited village mane je village manu thaki ase inhabited village 25372 dangor number kita nahe uninhabited 1023 mane tate manu na thake number of town 214 so ebur bostu sai loba next census or all of data ase economic survey total population in terms of crores 31205 tare majot male 15939 so tenekage data bur ase so if you see the literacy rate 72% is the literacy rate sex ratio it is 958 per 1000 male Assam has 958 female per 1000 male scheduled tribe kiman 3848 ei numbers kere sai loba ha ebur important nohoy urban rural ebur dorkar nai ji sabo lage scheduled caste kiman ase scheduled tribes kiman ase population density kiman ase literacy rate kiman sex ratio kiman percentage of urban population kiman ei keta bostu amar lagibo thik next ahi jao olop economic concept to yare mote latest juntu hobo mane updated aru ahibo state or GDP jodi ami sao current price to current price mane yate nominal GDP kotha koa hoy ase yate tomar 49316 it is in crores aru constant price mane etu hol tomar nominal GDP aru etu hol tomar real GDP this is the nominal GDP this is the real GDP primary sector mane agriculture secondary service sector so ebur numbers are not that important next ami document to saw yate swa yate olop likhi disu olop bhalke ase total population Assam or 312.05 lakh tare bitorat male 159.39 female 152.66 projected population 2022 it is 2011
इटू 2022 मते 353.78 लाख ठीक আছে 2011 ত আছিলে 312.05 লাখ আৰু 22 projected 353.78 মানে সেন্সাস হোৱা নাই ন এখানে এটা প্রজেকশন তো ডিকেডাল গ্রোথ কিমান ইটু চলো ইটু 2011 হয় বাট ইটু আৰু বাঢ়িছে 17.07 তো এতিয়াও চাগে আৰু 8 বা 10% পপুলেশন বাঢ়িছে মই আৰু এটা বস্তু দেখাব বিচাৰো পপুলেশনৰ ইয়াত এটা বস্তু চোৱাচোন তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো চোৱা মই আতৰি দিছো ইয়াৰ পৰা see the diagram इटू आसाम इकोनॉमिक सर्वे पৰাই লোৱা জাস্ট মই এটা বস্তু বিচাৰো আনসাৰটো বিচাৰো তোমালোকৰ পৰা কি এই ৰেড লাইনটো ইন্ডিয়াৰ পপুলেশন হয় ব্লু লাইনটো আসামৰ পপুলেশন হয় from 1951 till 1971 1951 to 1971 India's population to at a stable rate of bahise kintu Assam's population to jump marise from 1951 to 1961 tapisot 61 or 71 motamoti bahise ba almost high asile kintu 71 or 81 ki hoi gol population drop korise Assamor I ask you why কি কাৰণত ইন্ডিয়া টু তো স্টেবল আছে আসামত কিয় এনেকুৱা আসামত পপুলেশন ঘুপকে বাঢ়িছে আৰু 71 ৰ পিছত আকৌ কমিছে কিয় এই বস্তুটো কিয় হৈছে প্লিজ আনসার অলপ মই দি আছো 1 মিনিট separation of other states from Assam আৰু কিবা বেলেগ ৰিজন বাহাটো আগত কোৱা কমাটো পিছত আগতে তোমালোকে কমাটো কৈ আছা বাহাটো কোৱা নাই তুমি ইনক্রিজ টু ইন্ডিয়া টু ইনক্রিজ হৈছে বাট আসামত তো ভাই মানে ইন্ডিয়া টু সোয়াত 13 ৰ পৰা 21 আৰু আসামত তো 19 ৰ পৰা 35 ইটো বহুত জাম্প ইটো বাঢ়িছে কিয় ইটো লাগে মোৰ বাহাটো লাগে বাহাৰ তোমালোকে কমা ৰিজনটো কৈ দিছা বাৰু বাঢ়িছে due to migration 1951 to 1961 even till 1971 61 লকে এই 10 বছৰত প্ৰচণ্ড মাইগ্রেশন হৈছিলে সবতকে বেছি তাৰে পৰা ইষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা আৰু 61 ৰ পৰা 71 তো অলপ আছে অলপ বেছি ষ্টেবল দেখাই দিছে এতে আৰু তাতেও বেছি বাঢ়িছিলে so from 1951 to 1971 there was heavy migration okay তাৰ পিছত ইটো পইণ্টত হয় তোমাৰ আসাম আন্দোলন এতিয়া ডিপোর্টেশন হয় okay so তাতিয়া পপুলেশন কমা আৰম্ভ হয় and this is also true কি আসামৰ পৰা বিভিন্ন ষ্টেটক সেপাৰেট কৰি দিয়াৰ কাৰণে আসামৰ পপুলেশনটো এইটো ভাগে কমিছে ভেরি গুড পাইছা এইটো জানি ভাল লাগিলে okay चलो स्टार्ट करो so Assamor 86% population ক'ত থাকে rural areas ত থাকে যোনটো all India average ত কে higher
Then এইবোৰ ডেটা নাম্বাৰ পঢ়ি মই তোমালোকক বোৰ নকৰো তাৰপিছত চাও Assam is among the high performing states in terms of GVA and GSDP মানে gross state domestic product যাৰ যোৱা বছৰতকৈ এই বছৰ গ্ৰোথ আসামৰ 15.6% হৈছে nominal GSDP projected to reach 6,43,089 crore okay etu monot rakhibo para 6 lakh crore buli monot rakhile hobo more than 6 lakh crore etu perfectly monot na thakile Assamor GDP more than 6 lakh crore revenue source or kotha likha ase Assam revenue source kor pora pai ebur funding or karone eta to state or resource of iman aru center or pora 77,072 crore মানে question to enokage hudibo pare but trivial hoy nudibo pare chance iman nai ki revenue source ki Assamor domestic neki center or pora beshi ahe Assamor khorosor karone poisa center or pora beshi ahe thik ase etu mot rakhiba Assamor rice production or jodi olop লক্ষ্য কৰা এই তিনিটা বস্তু সোৱা আসামত predominantly এই তিনি ধৰণৰ rice হয় autumn rice winter rice আৰু summer rice so সবতকে বেছি যোনটো rice production হয় that is the winter rice যোনটো assamesত আমি কি কও খালি ধান তুমি মোক কোৱা autumn rice ক কি কয় আৰু summer rice ক কি কয় autumn rice আৰু summer rice ক কি কয় Assamesত আৰু winter to মই ঠিক কৈছো না নাই হেতু কবা What is this autumn rice known in Assamese and summer rice known in Assamese? Summer rice is what? Autumn rice is Boro or autumn rice is Ahu? Summer rice is Ahu. Aru autumn rice is Boro. Okay? Is it correct? Okay. Aru eta bostu saba ki ei recent year of autumn rice aru winter rice or production decrease hoise kintu summer rice or production to bahise by 1.8%. Ebur bostu olop lokkhoniyo. All right. ठीक है चलो thank you for your answers thank you so much next forest in Assam Assamor forest kiman cover hebur olop tumalokot janibo lagibo recently jonto 2023 eta program hoy goise that is Amrit Vriksha Andolan launched on 8 June 2023 to promote forest plantation of commercially viable trees focused on planting commercially important tree species such as timber, plywood producing trees, medicinal plants and fruits like chandan aru boga chandan. All right, very important. Amrit Vriksha Andolan. Commercially viable trees mane jun keta tumi market of dam ase jun bur gos লগোৱাৰ পিছত হেবোৰ কমাৰ্শিয়ালি এক্সপ্লইট কৰা যাব বিকিব পাৰিবা লাইক টিম্বাৰ প্লাইউড জিডি বনাই মেডিচিনেল প্লান্ট বা লাইক ট্ৰিজ লাইক চন্দন আৰু বগা চন্দন এটো আমি ডিসকাস কৰিছো ইয়াতে এটো সাগে ইয়াতে ভিজিবল নহব পাৰে বা ডকুমেন্টত ভিজিবল হ'ব
This is the life expectancy. Both interesting. This is the life expectancy ratio over the years in Assam. Yate junto ase to 1800 ha. 1800 ot মানুহৰ life expectancy asile 25 বছৰ 25.44 25 বছৰ life expectancy in 1800 ইয়াতে 1920 ৰো এটা ডেটা আছে 1920 life expectancy was 21 বছৰ then 1980 life expectancy was 52 years 2020 life expectancy 69 years. All right, so it is very interesting. So bhabilu tumalogor log share koru ki 1800 ot manu 25 chalo bahut purana ta 1920 21 reasons varieties ebur prelims or karone nohoy ketiaba ami mains or perspective ot jodi class koru teti hebur bostu ami discuss koribolagia bahut thaki jabo. All right, so edu population density tare pora question ahe mane north eastern state ot population density joa bochor prelims ot question asile ki which of the mane tumar descending order ডাঙৰৰ পৰা সৰু তেনেকুৱাকে যদি আমি population density হিচাপে arrange কৰো ষ্টেটক শুনিবা যদি আমি descending order মানে বেছিৰ পৰা কম তেনেকুৱাকে যদি arrange কৰো north eastern state তো কেনেকুৱা in terms of population density কেনেকুৱা হ'ব তো এইটো হল চাৰ্ট ইয়াৰে পৰা একদম কোৱেশ্চন আহিছিল যোৱাবাৰ এবাৰৰ প্ৰিলিমছ নহয় তাৰ আগৰবাৰৰ প্ৰিলিমছ তো সবতকে বেছি পপুলেশন ডেন্সিটি কোট পোৱা যায় আসামত সব নর্থ ইস্টার্ন স্টেটত সবতকে বেছি ডেন্সিটি আসামত কিন্তু যোৱাবাৰ কোৱেশ্চন কি আছিল আসাম নাই আসামৰ বাহিৰে বাকি কিটা ডেন্সিটি দি দিছে বাকি কিটা স্টেটৰ নাম লিখি দিছে আৰু তুমি এৰেঞ্জ কৰা সবতকে বেছি কা তাৰ পিছত কোন তাৰ মানে এইটো ন দুটা স্টাৰ মাৰি থৈ দিম দিস ইজ টু স্টাৰ এইটো ভালকে পঢ়িবা এইটো আকৌ আহিব পাৰে কোনো গ্যাৰান্টি নাই এবাৰ আহিছে যদি আৰু এবাৰ নাহে কোনো কথা নাই না আহিব পাৰে so this is very important so it is gross value added of India and Assam so sao Assam or different sector e kenekwa kiman contribute kore sao মানে ইয়াৰ পৰা স্টেটমেন্ট বেস হ'ব পাৰে কি এনেকুৱা উল্টাই দি দিব কি যেনেকুৱা এগ্ৰিকালচাৰ ফৰেষ্ট্ৰি আৰু মাইনিং অত ইণ্ডিয়াৰ শেয়াৰ হল 15.1% আসামৰ শেয়াৰ হল 16.7% অলপ ডিফাৰেন্স বেছি থাকে অলপ চাও মই ৰবাচোন সাপোজ ফিনান্সিয়েল এটো 7 নম্বৰ ফিনান্সিয়েল ৰিয়েল এস্টেট আৰু প্ৰফেশনাল সাৰ্ভিস তাৰে সাৰ্ভিসৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ শেয়াৰ ইন জিডিপি is 22.5 আৰু আসামৰ 6.4 স্টেটমেন্টত যদি দি দিয়ে আসামৰ ইণ্ডিয়াতকে বেছি হয় আমি তো নাজানো তো এটা আমি জানিব লাগিব এটো কি কোনটো সেক্টৰৰ শেয়াৰস কিমান হয় এটো নাজানিলেও বেছি নে কম হেতু আমাৰ জানিব লাগে ঠিক আছে সো এটো তুমি চাই লব পাৰা ম্যানুফ্যাকচাৰিং তো ইণ্ডিয়া বেছি আছে মই এটো এনেকাকে লিখো ন এগ্ৰিকালচাৰ ফৰেষ্ট্ৰি মাইনিং ইণ্ডিয়া বেছি সৰি আসাম বেছি ইণ্ডিয়া কম মাইনিং আৰু কোৱেৰিং আসাম বেছি ইণ্ডিয়া কম ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইণ্ডিয়া বেছি আসাম কম ইলেক্ট্ৰিসিটি গ্যাস অয়েল আদাৰ ওয়াটাৰ সাপ্লাই হেবোৰত ইণ্ডিয়া বেছি আসাম কম কনস্ট্ৰাকশনত আসাম বেছি ইণ্ডিয়া কম মানে ইণ্ডিয়াৰ এভাৰেজ ট্রেড হোটেল ট্রান্সপোর্ট কমিউনিকেশনত আসাম বেছি ইণ্ডিয়াৰ এভাৰেজ কম ফিনান্সিয়েলত ইণ্ডিয়া বেছি আসাম কম Public administration, defense and other service of duta same. All right. So it is again very important. All right. Next, Amisao. Okay. Next.
হেবোৰত কন্ট্ৰিবিউশন খিনি আৰু জিবিএ এইবোৰ ডেটা হয় এইবোৰ পৰি টাইম লস নকৰো চাই লব এগ্ৰিকালচাৰ সো এগ্ৰিকালচাৰত আৰু কি এডিশনাল আছে চাও হা এগ্ৰিকালচাৰ তো ব্যাকবোন হয় আমি এটো ইন্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰত চালো আসামত it supports 70% of the rural population as their primary source of occupation and livelihood অসমৰ 70% মানুহ এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ডাইৰেক্টলি যুক্ত total number of farmer family 27,41,722 agricultural census 1516 this 1516 is the last agricultural census in India ঠিক আছে এটো কোয়েশ্চন আহিব পারে লাস্ট এগ্রিকালচার সেন্সাস কেতিয়া হইছে 1516 এভারেজ অপারেশনাল ল্যান্ড হোল্ডিং 1.10 হেক্টর ইম্পর্টেন্ট ইয়াতে মই জিজি আনিছো সব ইম্পর্টেন্ট সব ডেটা ইম্পর্টেন্ট 85% of farmer are small or marginal small or marginal farmer কাক কয় মন কৰিবা those farmers যাৰ average land holding 2 হেক্টৰতকে কম those farmers whose average land holding 2 hectares otke kom ye hol small and marginal farmers okhom India to around 10 percentage small or marginal farmer okhomot 85% jar average land holding 0.36 hectare 1 hectare no hoy bahut kom total cultivated land iman okay next the government of Assam has issued identity cards to farmers to recognize their contribution. These cards are used to develop a database of farmers in the state. All right, chalo Directorate Agriculture during the period of 2002 to 2000 মানে এই যোৱা 20 বছৰত অসমত 45 লাখৰ ওপৰত কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইস্যু হয় sanction হয় 20,924 crore as credit to the Assamese farmers. The government of Assam has introduced zero interest crop loans for farmers. 100% interest subvention is provided on agricultural loans up to a limit of 1 lakh. Okay, again, कोई common paba. हर खेत में पानी दैट इज योर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इटुर कथा याते लिखा আছে তো হেতুৰ আন্ডাৰত কাম হৈছে লাইক ডিস্ট্ৰিক্ট ইৰিগেশন প্ল্যান অসমে বনাইছে এনুৱেল ইৰিগেশন প্ল্যান বনাইছে আৰু স্টেট ইৰিগেশন প্ল্যান বনাইছে ওকে কি তাৰ মানে ইৰিগেশন প্ল্যান 3 টায়ার ইৰিগেশন প্ল্যান আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইৰিগেশন প্ল্যান এনুৱেল একশন প্ল্যান আৰু স্টেট ইৰিগেশন প্ল্যান আৰু irrigation aru farmers of government of Assam tractor dise shallow tube wells dise rotovators dise power tiller aru bibhinno bostu grant korise aru eta scheme ase CSS submission on agriculture mechanization etu 2014-15 Ministry of Agriculture and Farmer Welfare Government of India launch kore tar underot farmers of agricultural machinery use kora to promote kore kenekwa by giving financial assistance up to 95% subsidy up to a maximum of 9.5 lakh ঠিক আছে মানে এই ট্রাক্টরস বা নতুন এই ধরনের মেশিনস কিনিবলে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া has given 95% of subsidy to Assamese farmers. All right. Quality seeds are the most critical component for enhancing crop production and productivity. Certified seed production, seeds, it is seeds related bostu. So, certified seed or non-certified seed buli thake. Certified seed ki tar germination rate is about 100%. Ki itu logale crop mane itu germinate hobo aru gos gojibo. So, edburer karone production quote kore tomar certified seed production is undertaking in field trial stations or government seed farms.
এই দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট Assam Seed Corporation Seed Farms to Assamor. Despite efforts, the state faces a dearth of quality seeds and seed replacement rate. Seed replacement rate. Underline this. Mane likhi lobo para. Seed replacement rate mane ki. Seed replacement rate mane ki. Moi koi asu. Seed replacement rate. It is the area of cultivation through certified seeds. Here a farmer suppose yaar usot iman khini jomi ase tate iman khini ei shaded regionot he certified seed logale baki regionot farm saved seed logale ei shaded regionot farmer logale certified seed aru etu regionot logale farm saved seeds. All right. Now, what is farm saved seeds? He farmer pa joa bosor kheti pa ji bij basi se save kori rakhise etu farm seed. Certified seed to product produce koribo lage etu laboratory ba bibhinno farms ot khali seed production hobo. That is certified seed. So ekhini jogat je certified seed produce hoise ei jogatu koa hoy seed replacement rate. ठीक है हेबुल क्वेश्चंस आहिबो पारे तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव किसुमान আছে सीडर কাৰণে যেনেকৈ এক্সপানশন অফ सीड विलेज प्रोग्राम টু কি হয় এটো হয় এটা গাঁও সিলেক্ট কৰা হ'ব ইহতে সার্টিফাইড সিডস বনাবো হাই কোয়ালিটি সিডস বনাবো এইচওয়াইভি সিডস বনাবো ঠিক আছে দ্যাট ইজ सीड विलेज प्रोग्राम large scale production of certified seeds for paddy, pulses and oilseed in villages, capacity building for registered seed growers, strengthening of seed farms to support seed production, processing and storage. Okay. Now, yate ei bostu tu tumalokor dorkar nai. Moi just yate ei je FMD vaccine, CYS vax Sabo paisa ne nai moi najanu sao roba is it yes it is visible yes it is visible ei FMD vaccine ba CYS vax ki hoy question ahibo pare no sir nahe niki nahile to bhal jodi ahe ahibo pare edu economic survey ase so FMD vaccine mane tumi bhabiba science and technology ভ্যাকসিনৰ কথা কিয় সুধিছে আৰে এফএমডি থৰি আমি ডক্টৰ কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে কি দা এফএমডি ভ্যাকসিন সিওয়াইএস ভ্যাকসিন এই দুইটা ভ্যাকসিন কিহত বা কাৰ ওপৰত কাক দিয়া হয় কুকুৰাক দিয়া হয় হাহক দিয়া হয় গাহৰিক দিয়া হয় মাছক দিয়া হয় কাক দিয়া হয় that is your pork mane pork farming animal husbandry jone pork mane cultivation kore porkor jontu farm kore jone ihotor ei porkok dia hoy FMD vaccine aru Sysvax ठीक है swine fever vaccine বুলি নাহে কাৰণ যে swine নামটো আছে তো জানিব এটো গাহৰিৰ হয় সো তেনেকুৱা কি এই দুটা আহিব পাৰে মানে মোৰ লাগিলে কি ইন কেস যদি আহে তো এখানে মই তোমালোকৰ লগত এটো শেয়াৰ কৰিলো আৰু এটা HS and BQ vaccine brucella vaccine CMT kit কাক দিয়া হয় কাৰ কাৰণে হয় এটো মিল্ক ভ্যালু চেইন এটো মিল্কৰ কাৰণে ডেইরি ফার্মৰ কাৰণে এটো ডেইরি ফার্মৰ কাৰণে ঠিক আছে তো এই বস্তু কেটা অলপ তোমালোকৰ জানিব লাগিব about the swift project তো এটা project আছে that is a swift project কি হয় অলপ চাই লবা it is proposed to rejuvenate 4,000 hectare natural bill fisheries
The SWIFT project is related with bill fisheries through development of need-based infrastructure followed by its scientific conservation. Chalo, iman besi prelims ot nahileo, it is a fish production related. Itu hobo pare ki SWIFT project related with fish production. SWIFT project related with fish production. Amrit Vriksha Andolan, okay, already we have discussed. Chalo, hitu aru. Aru ki achievement? Achievement we discuss kora honai. 1 crore plantation completed within 24 hours. 1 crore gos logaise. Guinness Book of World Record itu naam enter hoise. Okay, so here data kiman highest 24 hours কিমান প্লান্টেশন হৈছে মানে বাই মোস্ট ট্রিজ প্লান্টেড বাই এ টিম 1 ঘন্টাত কিমান লগাইছে হেবুৰ বস্তু ইয়াতে আছে অলৰেডি কাইন্ডলি চাই লবা দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট most viewers on environmental sustainability lesson live streamed achieved on YouTube. It is also a title Amrit Vriksha Andolan. Largest photo album of people planting trees. 7,182,358 unique images uploaded to the Amrit Vriksha Andolan portal. Tomaloke maybe logaisa. Bohutok invite kora hoisile logabo karone. Okay, impact ki this plantation revolution is expected to help common people in Assam meet their future needs through sustainable forestry, strengthens Assam green economy and emphasizes environmental sustainability. Chalo, so that's a good part for today. So we have not reached 11, but we have reached the end of our document. So we have reached the end of our document. So that's all from your economic survey. এই দুটা ডকুমেন্ট এপত as soon as possible আপলোড হৈ যাব আজি ৰাতিৰ ভিতৰত নহলেও by tomorrow morning it will be uploaded ঠিক আছে আৰু from tomorrow again from 7 p.m. to 9 p.m. there will be polity class and from 9:15 onwards there will be history class by the respective teachers who were taking your classes. Hopefully tomaloke regularly class kori asa aru aji amar Indian economy aru Assam economy bikhek ki Indian economic survey ami bahut bostu janibole parilu aru eta bostu tomaloke jodi mon korisa ki kisumane yate moi identify korilu tomalokor comments pori je bahute fresher asa notun notun start korisa poha ki economy concept bahutor jana nai. So jetia tomalokor politics hek hoi jabo history hek hoi jabo tetia tomalokor geography aru economy start hobo tetia ami aji ji bostu ami discuss korilu junbur moi eta holistic way kobo para nai because of my time constraint karu mur economic survey data keta dibo lage karon itu important hoy hebur ami complete korim amar economy class jede khali economy class hobo তাৰ পিছত তোমালোকৰ যে কোৱেশ্চন আছিল যে আমি কি বুলি কয় আমাৰ 24-25 ৰ ইকোনমিক সাৰ্ভে হেতু মই প্ৰমিস কৰিলো 24-25 ইকোনমিক সাৰ্ভে যেতিয়া আহিব মানে 31st ডিসেম্বৰ জানুৱাৰীত আহিব কোনো তাতে ল্যাগ নাই তাৰ ইমিডিয়েটলি উইদিন ফিউ ডেজ 2-3 ডেজ কাৰণ মোৰ কন্টেন্টস বোৰ পঢ়তে আৰু এনেকুৱাকে সিজিল কৰোতে অলপ টাইম লাগিব সো হেবুৰ কৰি মই ইমিডিয়েটলি এক্সামৰ বহুত আগত মানে by the first week of February I will bring you another special class on the new economic survey. Even আমি বাজেটও কৰিম আমি এতিয়া যোনটো বাজেট আমাৰ আছে হেতু আমাৰ 23-20 মানে 24-25 ৰ বাজেট নেক্সট আহিব 25-26 ৰ বাজেট সো এই বাজেটটো কৰিব লাগিব 1st February আহিব সো তেনেকুৱা এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি বাজেটও কৰিব লাগিব আমি
ইকনমিক সার্ভে কৰিব লাগিব সো তাতে তুমি আৰু এই রোড ম্যাপত যিমান ক্লাস আছে তাতে আৰু দুটা ক্লাস দুটা স্পেশাল সেশন তুমি এক্সট্রা এড কৰি থৈ দিব পাৰা so from my part thank you so much to you people so around 40-45 students continuously তোমালোকে ক্লাস জয়েন কৰিছা আৰু ভালখিনি মানুহে আজি আমাৰ ক্লাसेस চাইছে so hopefully ইয়াৰ পৰা তোমালোকে বহুত বস্তু আজি ল'ব পাৰিছা আৰু pdf টো পাই যাবা আৰু one thing কি জুনে জুনে এপ টো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই এপত পারচেজ কৰা নাই 100 টকা দি তোমালোকে ইটো লৈ লবা 100 rupees is absolutely not a big amount every day কিমান 100 rupees গুছি যায় এইবোৰ ডকুমেন্টস আমাৰ লাগিবই আৰু টেস্ট সিরিজ MCQs আমাৰ বনি আছে নতুন MCQs টেস্ট সিরিজ are ready just after few days আমি তোমালোকক লাহে লাহে one by one টেস্ট সিরিজ দি থাকিম all right আৰু টেস্ট সিরিজ যোনটো হ'ব হেতু তোমালোকৰ অনলাইন পোৰ্টেল এটা দিয়া যাব অনলাইন পোৰ্টেলত তোমালোকৰ টেস্ট সিরিজটো হ'ব ঠিক আছে আৰু বেছি দেৰি নকৰো it's about to be 11 আৰু ঠাণ্ডাও ভালখিনিয়ে ঠাণ্ডা পৰিছে so good night to all of you আৰু next কিবা এটা next special session কিবা ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম thank you so much চলো bye bye